എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നതാണ്. அடுத்ததாக எப்படிப்பட்டதான நபரை திருமணம் பண்ண வேண்டும் என்பதை குறித்து. Nextly, what kind of person must be get married? സാധാരണ വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള വിഷയം. இந்த முதலாவது இந்த திருமணம் என்றான காரியம் வரும்போது முதலாவது அவர் கவனிப்பது அழகு என்பது. When a proposal of marriage comes, first of all, the very first matter is beauty. എൻ്റെ ഭർത്താവ് കാണാൻ അഴകുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, എൻ്റെ ഭാര്യ നല്ല ഒരു സുന്ദരിയായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അധികം യൗവനക്കാർ. அதிகம் வாலிபர்கள் அவர்கள் விரும்புவது என்னவென்றால் நான் திருமணம் பண்ண போகிறதான புருஷன் நல்ல அழகுள்ளவராக இருக்க வேண்டும், என்னுடைய மனைவியும் நல்ல அழகியாய் இருக்க வேண்டும். Majority of the youth persons, they have the desire that the husband which I'm going to marry must be handsome and the wife which I'm going to be marry must be beautiful. സൗന്ദര്യം എന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു ദാനമാണ്, അതൊരു തെറ്റല്ല. அந்த அழகு என்பது தேவன் அளிக்கிறதான ஒரு ஈவா இருக்கிறது, அது தவறல்ல. Beauty is the gift of God, it is not wrong. പക്ഷേ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം മാത്രമായിരിക്കരുത് ഒരു അടിസ്ഥാനം. ஆனால் ஒரு அடிப்படையாக என்பது திருமணம் பண்ணிக்கொள்ளும்போது அழகு மட்டுமாய் இருக்கக்கூடாது. But in the basis of a marriage, beauty must not be alone a thing to be considered. ബ്രണ്ണാക്ഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കി ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, இந்த திருமணத்தை மற்றும் எதிர்பார்த்திய ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கொள்வதை குறித்து யார் பெர்னாட்ஷா சொல்லுவது. Bernasha says that only beauty must not be taken upon the basis to have a marriage. പെയിന്റിന്റെ ഭംഗി മാത്രം നോക്കി ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയാണെന്നാണ്. പെയിന്റിന്റെ ഭംഗി, அந்த வண்ணம் தீட்டி இருக்கிறதான அந்த அழகை மட்டும் எதிர்பார்த்து ஒரு வீட்டை வாங்குவது போல அதற்கு சமம். It is just like a house being purchased only looking upon the painting alone. നമ്മളൊരു വീട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പോയി ഒരു വീട് കണ്ട് നല്ല കമ്പനിയുടെ നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വീടാണ് കരുതി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ? ஒரு வீடை வாங்க நாம் தீர்மானித்து அதை எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறதான வேளையிலே நல்ல தரம் வாய்ந்ததான கம்பெனி பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த பெயிண்ட் மட்டும் நம்ம இந்த வீடை நாம் வாங்க விரும்புவோமா? If any one of you want to purchase a house, will you purchase a house only by looking upon the paint of the building? That paint belongs to a good company. ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ പെയിന്റിന്റെ ഭംഗി മാത്രം നോക്കി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമോ? ஒரு வண்டி வாங்கும்போது அந்த வண்டியினுடைய வண்ணமும் அந்த பெயிண்டை மட்டும் பார்த்து அதை எதிர்பார்த்து நாம் அதை வாங்குவோமா? While purchasing a vehicle, will we be buying the vehicle only looking upon the painting upon it? ഒരു വീട് തകർന്നു പോകാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും ഒരു വാഹനം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാതിരിക്കാനും പെയിന്റ് മാത്രം പോരാ. ஒரு பெயிண்ட் மட்டும் போதாது, ஒரு வீடு ஆனது இடமிருந்து நிர்மூலமாக விடாமல் இருக்கும்படியாகவும் ஒரு வாகனம் பிரேக் டவுன் ஆகி இடையிலே நிற்காது இருக்கும்படியாகவும். For a building to be prolonged for many long time without getting shattered, and for a vehicle to go without getting any breakdown, these are the things which we will see and purchase. ഒരു വീടിന്റെ അടിസ്ഥാന പണി, അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതൊക്കെ നോക്കി ആ വീടിന്റെ ഉറപ്പിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ஒரு வீடினுடைய அந்த அஸ்திபாரம் எப்படி போட்டிருக்கிறது, அதில் உள்ளதான கட்டுமான பொருட்கள் எல்லாம் நல்ல தரம் வாய்ந்து உறுதியா இருக்குதா என்று சொல்லி அந்த வீட்டுடைய உறுதித்தன்மையை நாம் விளங்கி கொண்டுதான் அந்த வீடை வாங்க தீர்மானிப்போம். So by looking upon the stability of the home and by looking upon the foundations and all the things and the materials which are used in the house, we will purchase. ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഏത്, അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഏത്, നമ്മുടെ ഉപയോഗം ഏത്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയുള്ളത്, നമ്മുടെ ആവശ്യം എങ്ങനെയുള്ളത്, ഏറ്റ രീതിയിലുള്ളതായ വാഹനം വാങ്ങുക. പെയിന്റ് മാത്രമല്ല വിഷയം. அந்த பெயிண்ட் மட்டும் அல்ல பொருட்டு. ஒரு வாகனம் வாங்கும்போது அதையா எந்த கம்பெனியா, அதனுடைய தரம் எப்படியா, அதனுடைய இன்ஜின் சைடு எல்லாம் எப்படி என்பதை விளங்கி கொண்டு அதை நாம் எந்த விதத்திலே பயன்படுத்த போகிறோம் என்று அதற்கேற்றபடியாக தான் தீர்மானித்து வாகனத்தை வாங்குவோம். Also while purchasing a vehicle, we will look upon the vehicle and the make of the use of the vehicle and the company and in which mode we are going to use and everything. വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലര് മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ കേവലം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾ വേണം, സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾ വേണം എന്ന് മാത്രം ആ വിഷയത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാറുണ്ട്. வெறுமையாக ஒரு திருமணம் பண்ணுகிற வேளையிலே ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ எந்த ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்காதபடி அதை சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் அந்த அழகு மட்டும்தான் போதும் போதும் என்றான ஒரு எதிர்பார்ப்போடு திருமணம் பண்ணுகிறார்கள். It was quite normal for many young people only to look upon the beauty and to be married upon, and they don't look any other thing other than this beauty for the marriage. ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്വക്ക് രോഗം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് വന്നാലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് വ്യത്യാസം വരാൻ അധിക നിമിഷമൊന്നും വേണ്ട. ஒரு மனிதனுக்கு தொற்று வியாதி வந்தாலோ, ஒரு தட்டமை வியாதி வந்தாலோ, ஒரு விபத்து நேர்ந்து ஏதாவது ஒரு முறை சம்பவித்தாலோ அவனுடைய அழகுக்கு மாற்றம் வர சற்றும் நேரம் எடுக்காது.
if a chicken pox comes or some contradictory diseases comes, and if some accident happens to a man, there will be no time for him to lose his beauty. എന്നാൽ ചുവപ്പ് കളറുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സർപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം. ஒரு சிவந்த மேனியுள்ளதான ஒரு சிறு பெண்மணியினுடைய உள்ளத்திலே ஒரு பாம்பை போன்றதான அனுபவம் இருக்கலாம். Perhaps a girl might appear fair on her outward appearance, but inwardly she might be a serpent. ഒരു വെളുത്ത സുന്ദരന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാണ്ടാമൃഗം പോലെയുള്ള ഒരു ഭീകര ദുഷ്ട സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം. ஒரு வெண்மையான ஒரு பையனுடைய அவனுடைய உள்ளத்திலே காண்டாமிருகத்தை போல ஒரு கொடிய ஒரு பீறுகிறதான ஒரு அனுபவம் இருக்கலாம். In a fair and a handsome boy, there might be characters like that of a unicorn, which will be so ravenous and which is very terrible. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറമോടി സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കി ആരും വശീകരിക്കപ്പെടരുത്. எனவே ஒருவருடைய அந்த புற தோற்றம் அல்லது அழகை மட்டும் நாம எதிர்பார்த்து யாரும் வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது. So none of us must be deceived by only looking upon the outward beauty and the external appearance. വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോ ആൺകുട്ടിയോ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് കരുതി നാം ഒരിക്കലും അതിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. திருமணம் பண்ணுகிறதான அந்த பையனோ அந்த பொண்ணோயா இது அவர் அழகிலே குறைந்தார்கள் என்று சொல்லி அதிலேயும் நாம் அவநம்பிக்கைப்படக்கூடாது. We must not reject in a marriage just because the girl or a boy they are without some beauty. സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാലാഖ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം. அழகு குறைந்தால் ஆனால் அந்த பெண்மணியினுடைய இதயத்தில் ஒரு நல்ல குணாதிசயம் இருக்கலாம். മാലാഖ ദൈവദൂതൻ தேவதூதன் இருக்கலாம். They might, the girl or a boy might appear with a little beauty. They might be without beauty also, but inwardly they have an angel in them. സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കാം. அழகு குறைந்ததான ஒரு ஆண் பையனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு தெய்வீக சுபாவம் இருக்கலாம். A boy might be appearing without handsomeness, but inwardly he might be an angel. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. எனவே ஒரு வாழ்க்கை துணையை நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த அழகை மட்டும் நாம் அடிப்படையாக கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கலாகாது. That is why when we choose a life partner for us, it must not be based only upon the beauty. ഇനി ഉദ്യോഗം മാത്രം ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിയും തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. இனி அந்த வேலை வாய்ப்பை மட்டும் ஒரு குறிக்கோளாக கொண்டு நாம் தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. Also the marriage must not be chosen under the basis of employment. ഉദ്യോഗം ഉള്ളത് നല്ലത് തന്നെ. வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது நல்லதுதான். A good employment is better. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറുടെ ഹൃദയം ചിലപ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായിരിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം. சாஃப்ட்வேர் பொறியியல் வல்லுநருடைய இருதயம் சில வேளை அதிக கடினமாக இருக்கலாம். அதை குறித்து சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். The heart of the software engineer might appear hard. You must be heed upon this. വിവാഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് സ്വത്തും പണവുമായിരിക്കരുത്. ஒரு திருமணத்தினுடைய அடிப்படையான காரியம் அந்த சம்பாதித்த பொருளும் பணவுமாய் இருக்க கூடாது. The base of a marriage must not be money and wealth. ചില യവനക്കാർ ചിന്തിക്കും എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശമ്പളവും എന്റെ ശമ്പളവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകുമല്ലോ. சில திருமண நபர்கள் சிந்திப்பார்கள் என்னுடைய வருமானமும் சம்பளமும் என்னுடைய மனைவியுடைய சம்பளம் ஆகும்போது அது இரட்டிப்பான வருமானமாகி மாறிவிடும் அல்லவோ. Some young boys might think that if my wife has a good employment, then my salary and my wife's salary will be accumulated to become much more. ഭാര്യയുടെ ഷെയറും എന്റെ ഷെയറും കൂടി ചേർത്ത ഒരു വലിയ സ്വത്തായി കാണപ്പെടുമല്ലോ. மனைவியினுடைய பங்கு சொத்து என்னுடைய பங்கு சொத்தை சேர்க்கும் போது அது ஒரு பெரிய சம்பத்தாய் மாறிவிடும் அல்லவா. The share of my wife and my share will become a great wealth for me. അതുകൊണ്ട് നല്ല ശമ്പളവും വരുമാനമുള്ള നല്ല സ്വത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ആൺകുട്ടിയുമായി വിവാഹം നടക്കാമെന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. எனவே நல்ல பணവും பொருளும் நல்ல ஆஸ்தியும் உள்ளதான ஒரு பையனோடு அல்லது ஒரு பெண்ணோடு திருமணம் நடக்கலாம் என்று சிலர் நோக்கம் கொண்டிருப்பார்கள். That is why some might have the intention that they must be married with a boy or girl who have great wealth and possessions. സ്വത്തും പണവും മാത്രം നോക്കി ഒരു വിവാഹം ഒരിക്കലും നടത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. சம்பாதித்தான பொருளும் பணத்தை மட்டும் எதிர்பார்த்து ஒருபோதும் ஒரு திருமணத்திலேக்குள்ள போக கூடாது. Never ever a marriage must take place having the basis only upon money and wealth. ഒരു പത്രത്തിലെ മാട്രിമോണിയൽ കോളത്തിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു പരസ്യം വന്നു. ஒரு விளம்பரமானது ஒரு பிரபலமான கல்லூரியிலிருந்து வெளியானது. An advertisement came out of ഒരു പത്രത്തില് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ മാട്രിമോണിയൽ കോളത്തിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു പരസ്യം വന്നു. இப்படி மேட்ரிமோனியா அந்த பகுதியிலேயே ஒரு செய்தித்தாளிலேயே ஒரு விளையாட்டான ஒரு விளம்பரம் வந்தது. In a magazine, in the part of the ceremonial advertisement, they came a tasteful experience. 15 ഏക്കർ വയൽ സ്വന്തമായുള്ള യുവനക്കാരൻ. 15 ஏக்கர் வயல்ல சொந்தமாக உள்ளதான வாலிபன்.
A young boy who have 15 acres of land. അതുകൊണ്ട് ട്രാക്ടർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതായ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. அந்த டிராக்டர் சொந்தமாக வைத்திருக்கிறதான அந்த பெண் பிள்ளையிடமிருந்து இந்த திருமண ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. He was seeking for a girl who have a tractor. അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ട്രാക്ടറിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരിക. அது அந்த டிராக்டருடைய போட்டோ அனுப்பி தாருங்கள் விருப்பம் உள்ளவர்கள். All those who are interested in this, please send a photography of a tractor. അപ്പോൾ ആ പയ്യന് എന്താണ് മുഖ്യമായിട്ട് എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? அந்த பையன் எதற்காக முக்கியமாக கருத்தாய் கொண்டு அந்த திருமணம் பண்ண போகிறான்? So with what intention this boy is going to be married? 15 ഏക്കർ വയലുണ്ട്, അത് ഉഴാനായിട്ട് ഒരു ട്രാക്ടർ വാങ്ങാൻ പണമില്ല. ഒരു ട്രാക്ടറുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് വയൽ ഉഴുത് കൃഷി ചെയ്യാം. இந்த 15 ஏக்கர் அந்த வயல்வெளி இருக்கிறதையா, ஆனால் அதை உழும்படியாக டிராக்டர் இல்லை. எனவே டிராக்டர் இருந்தான பெண்மணியை திருமணம் பண்ணினால அந்த அரை செய்தையா அந்த உழுதையா அதெல்லாம் பயிர் செய்யலாம். He has 15 acres of land, but he doesn't have a tractor to plow it. So if you receive a tractor to plow it, then he can cultivate the land and make a good produce out of the land. So he desired that. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഉത്തമനായ ഭർത്താവായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒരു നല്ല പിതാവായിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ അവനൊരു ട്രാക്ടർ സ്വന്തമായി വേണം അതിനുവേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുക. நான் ஏற்கனவே சொன்னவனமாக ஒரு நல்ல உத்தமனாக புருஷனாக இருக்கும்படியாகவோ ஒரு நல்ல தகப்பனாக இருக்கும்படியாகவோ அல்ல திருமணம் பண்ணுவது, அந்த டிராக்டருக்காக அவன் திருமணம் பண்ண போகிறானா? So I have already said that this in the same way this boy doesn't have the intention to become a sincere husband and a good father to the family, but he has the intention to have a good tractor. ശ്രദ്ധിക്കുക, വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് എസ്റ്റേറ്റിനെയോ ബെൻസുകാരനെയോ ബംഗ്ലാവിനെയോ അല്ല. எஸ்டேட்டியா எதிர்பார்த்தோ பென்ஸ்கார் எதிர்பார்த்தோ அல்ல, கவனமாயிருங்கள் திருமணம் பண்ண போவது. So listen, the marriage is not a thing which is being under the basis of a Benz car or a greater wealth and produces. നീ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയല്ല, ഒരു കാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയല്ല, ഒരു ബംഗ്ലാവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയല്ല, നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. நீ ஒரு எஸ்டேட்டையோ ஒரு பங்களாவையோ அல்லது ஒரு காரை அல்ல, நீ இதோ திருமணம் பண்ண போகிறாய், ஒரு பெண்மணியை தான் நீ திருமணம் பண்ண போகிறாய். You are not going to marry a car or a estate or a bungalow. You are going to marry a life partner. ഉദ്യോഗത്തെയല്ല, ഡിഗ്രിയല്ല, ശമ്പളത്തെയല്ല, സൗന്ദര്യത്തെയുമല്ല വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കണം. இதோ கல்வியோ வேலை வாய்ப்பையோ பட்டதாரியோ அழகையோ அல்லையா நீ திருமணம் பண்ணுவது, ஒரு பெண்ணை தான் திருமணம் பண்ணுகிறாய். It is not the job or the degree or the education or the things which you desire, but you are going to marry a life partner. ചില വിചാരിക്കും ഭാര്യയുടെ ഷെയർ ചെലവഴിച്ച് ആഡംബരമായി വിവാഹം നടത്താമെന്ന് കരുതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. சிலர் மனைவியினுடைய பங்கு சொத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணி ஆடம்பர விதத்திலே திருமண நிகழ்வு நடத்தலாம் என்றதான நோக்கத்தோடு சில திருமணம் பண்ணுவார்கள். Some have the mind to get married by spending all the share of the wife in a pompous manner. ഭാര്യയുടെ ഷെയറുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങാം, ഭാര്യയുടെ ഷെയറുള്ള കടം വീട്ടാം, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ച് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. மனைவியினுடைய பங்கு சொத்தினாலே கடனை தீர்க்கலாம், ஒரு வியாபாரம் தொடங்கலாம், இப்படிப்பட்டதான சிந்தையை கொண்டு நோக்கம் கொண்டு நான் ஒருபோதும் திருமணம் பண்ணக்கூடாது. So with the intention that by the share of the wife you can close the debt you have and you can start a business, and you must not marry in such these intentions. ഭാര്യയുടെ ഷെയർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അന്തസ്സിന് ചേർന്നതല്ല. இந்த மனைவியினுடைய பங்கு சொத்தினால் இவ்விதமான காரியங்களை செய்தால் ஒரு அந்தஸ்தான காரியத்துக்கு உகந்ததல்ல. It is not a decent and a disciplined thing if you have the mind to spend the share of your wife and do such these things. സ്ത്രീയുടെ സ്വത്ത് ഒരിക്കലും മോഹിക്കരുത്. ஸ்திரீயினுடைய சம்பாதித்ததான சொத்தை ஒருபோதும் இச்சிக்க கூடாது. You should not lust after the share of the wife. അതേസമയം പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മകളുടെ ഷെയർ മുഴുവനും കൊടുക്കണം, ഒരു ഒട്ടും കുറയ്ക്കരുത്. ஆனால் அதே வேளையிலே தாயின் தகப்பன் தன்னுடைய மகளுக்குள்ளதான பங்கு சொத்தை முழுவதுமாக கொடுக்க வேண்டும், ஒற்றும் குறைக்க கூடாது. At the same time, the parents of the girl, they must give all that belongs to her share, and they should not decrease even to a little iota of that. വരനോ വരന്റെ വീട്ടുകാരോ ഒന്നും തരേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. அந்த திருமண பையன் அவன் கேட்டாரோ ஏதாவது அவன் வேண்டிக் கொண்டானோ அப்படி என்று நீங்கள் நினைக்க கூடாது. அந்த வேண்டாம் என்று சொன்னா போலுமா அந்த மகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான எல்லாவற்றையும் அந்த கணவனுடைய வீட்டிலே கனம் இருந்தவர்களாக ஜீவிக்கும்படியாக கொடுத்தே ஆக வேண்டும். Whether the husband or the family members, even though they don't demand
anything from the girl's family, but the girl's family should give everything which is corresponding to her to the boy's family. ഭാര്യയുടെ ഷെയറായി കൈമാറുന്നതായ ആ സ്വത്ത് ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും പൊതു സ്വത്താക്കി വെക്കണം. மனைவியினுடைய பணிசுதாக நீங்க கைமாறு செய்கிறதையா அந்த புருஷன் மனைவியை ரெண்டு பேருடைய பேர்ல ஆக்கி வைக்க வேண்டும். That which is given in the time of the marriage through the girl to the boy, that wealth and the possession must be made equal and common with each other. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭാര്യയുടെ ഷെയർ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ മാത്രം വെക്കേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. சில முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களிலேயா அந்த பெண் பிள்ளையினுடைய பங்கு சொத்தை அந்த பெண் பிள்ளையுடைய பேர்ல மட்டும்தான் வைக்க வேண்டும். அந்த இடத்துல அதை கவனமாக செய்ய வேண்டும். At some times, the share of the wife must be kept only upon the name of the wife, and all these things must be done according to suggestions and counsels. ഭാര്യയുടെ ആ ഷെയർ ചെലവഴിച്ച് തീർന്നു, ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ സ്വത്ത് ഒട്ടുമില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. மனைவியினுடைய பங்கு சொத்தானது எல்லாவற்றையும் செலவழித்து முடிந்து விட்டதையா இந்த புருஷனுடைய சைடுலயா அந்த பங்கு சொத்து இல்லை என்றதான ஒரு நிலவரத்துக்குள்ளாக கூடாது. So there must not be a circumstance that should come like this. All the share and all the wealth of the husband is spent and he is without anything, and all the share and the wealth is upon the wife. വിവാഹത്തിനും വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിനും ഭാര്യയുടെ ഷെയർ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെലവഴിക്കാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള യൗവനക്കാർ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. திருமணத்துக்கு பின்னரமையா மனைவியினுடைய பங்கு சொத்தை தவிர வேற ஒன்று செலவழிக்க இல்லையான பையன்கள் திருமணம் பண்ணாமல் இருக்கதான் மிகவும் நல்லது. The boys who doesn't have anything, they only depend upon the wealth of the wife, and if they are in such a condition, it is better for them not to marry. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മാനദണ്ഡം എന്തായിരിക്കണം? அந்த ஒரு வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கிற வேளையிலேயா அதற்குள்ளதான മാനദണ്ഡം അടിப்படை എന്തായിരിക്കണം? அதனுடைய அடிப்படை என்னவாயிருக்க வேண்டும்? At the time of the marriage, in selecting a life partner, what must be the basis? സ്വത്ത്, സൗന്ദര്യം, വരുമാനം, കുടുംബമഹിമ, ഉദ്യോഗം ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ അത് മാത്രമായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം. குடும்பமா நல்லையா கௌரவமுள்ளதான குடும்பமா நல்ல சொத்து நல்ல கல்வி அழகுயா இதெல்லாம் இருக்க கூடாது. அதெல்லாம் நமக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. Wealth and money and positions and good beauty and all the things which are in position must not be only the basis for the marriage. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന പ്രധാനമായ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമുണ്ട്. இல்லாவிட்டாலும் இருக்க வேண்டும் என்று முக்கியமாக உறுதிப்படுத்த வேண்டியதான ஒன்று உண்டு. Even though all these things are not there, there is only one thing which must be made sure in a marriage. 128 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, 128வது சங்கீதத்திலே வாசிக்கிறோம், യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും. கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவனோ அவன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். In Psalm 128 we read that he that feareth the Lord shall be blessed. So സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 31 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, நீதிமொழிகள் 31வது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம், ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുമാകും, യഹോവഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. அழகோ வீணாய ஆனால் தேவனுக்கு பயந்ததான ஸ்திரீயோ புகழப்படுவாள். in Proverbs 31:30 it is said that favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord she shall be praised. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ദൈവഭക്തിയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായി തീരേണ്ട വ്യക്തി ദൈവഭക്തനാണോ, എന്നെ ഭാര്യയായി തീരുമ്പോൾ കൂടി ഭക്തിയുള്ളവളാണോ, അതിനാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യത്വം കൊടുക്കുന്നത്. வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது நான் இதோ திருமணம் பண்ணுகிறான் கர்த்தருக்கு பயந்தவனோ, நான் திருமணம் பண்ணுகிறதான அந்த பெண் பிள்ளை பக்தி விருத்தி உடையவளோ, அதுதான் நோக்கி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So while choosing the life partner, only this must be seen, whether the husband or the wife which I'm going to choose, whether she or he is godly, whether he fears God. ഒരു ഭക്തനായ ആ ഓഫീസറുടെ അടുക്കൽ ഒരു വനിതാ സെക്രട്ടറി വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുമായിട്ട് ചെന്നു. ஒரு மேன்மை புரிந்தான அலுவலகத்திலேயே ஒரு காட்டு வன அந்த டிபார்ட்மெண்டில் உள்ளதான ஒருவர் திருமண அழைப்பதலுமாக சென்றாள். பெண் பிள்ளையுடைய அந்த செயலாளர், The girl of the forest secretary, she went into a marriage. അവൾ ആ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുമായി ആ വനിതാ സെക്രട്ടറി ഓഫീസറുടെ മുൻപിൽ ചെന്നു. அந்த வனிதா செயலாளர் திருமண அழைப்பதலோடு கூட அந்த மேன்மை புரிந்தான அலுவலகத்திலே சென்றார். The forest secretary, with the invitation of the marriage of his daughter, he went forth. ആ ക്ഷണക്കത്ത് വാങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതായ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. அந்த திருமண அழைப்புதலை வாங்கி அந்த மேஜையிலே வைத்துக் கொண்டு அவள்கிட்ட கேட்டான், நீ திருமணம் பண்ணுகிறதான பையன் எப்படிப்பட்டவன்? Receiving the invitation, he kept upon the table and he asked her, what manner is the boy which you are going to marry? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നല്ല ഉയർന്ന ഉദ്യോഗമുള്ള വ്യക്തിയാന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது சொன்னா, நல்ல மேன்மையுடையான வேலை பொருந்தினவர்.
She said that he is having a very good job. ഉടനെ താൻ പേന കൊണ്ട് ആ ക്ഷണക്കത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സീറോ ഇട്ടു. உடனே அவர் பேனாவை பயன்படுத்தி அந்த திருமண அழைப்பதனுடைய பின் பகுதியிலேயே ஒரு பூஜ்யத்தை போட்டார். So in the back part of the invitation he put a zero. അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് என்ன? Nextly what? നല്ല കുടുംബ മഹിമയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. நல்ல குடும்பத்தில் சிறந்த குடும்பம் உள்ளவர் என்று சொன்னார். He is from a good family background. താൻ വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ഇട്ടു. அவர் மறுபடியும் ஒரு பூஜ்யத்தை போட்டார். Again he wrote a zero. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. தொடர்ந்து கேட்டபோது பார்க்க நல்ல அழகுள்ளவர் என்று சொன்னார். When she was asked continuously, she said that he is handsome. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ താൻ ഓരോ പൂജ്യം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. இப்படி ஒவ்வொரு காரியம் சொல்ல ஒரு பூஜ்யத்தை போட்டுக்கொண்டே இருந்தார். As she was each and everything one by one, he was making a zero one by one. ഇതിനിടയിൽ വനിതാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, പിന്നെ സാറേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. பிறகு அந்த வனிதா செயலாளர் சொன்னார், சார் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விட்டு போயிட்டு. At that time she said that, sir, I have missed one thing to say. പയ്യൻ നല്ല ഭക്തനായിട്ടൊരു പയ്യനാണ്. அந்த பையன் மிகவும் நல்ல பக்தி வாய்ந்ததான ஒரு பையன். That boy is a very godly boy. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇട്ടതായ 4 പൂജ്യത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് താൻ പേന കൊണ്ട് ഒന്നാന്നൊരു അക്കം ഇട്ടു. அதுவரையிலும் போட்டதான 4 பூஜ்யத்தினுடைய இடப்பக்கத்திலேயே சேர்த்து ஒரு 1 എന്നதான இலக்கத்தை போட்டார். Until then he was putting zero for 4 times, and after he heard this matter he put 1 before that 4 zeros. ഇപ്പോൾ ആ തുകയുടെ മൂല്യം 10,000 എന്നായി. எனவே அதனுடைய அந்த தொகையினுடைய இலக்கு என்ன 10,000 என்றாயிற்று. So now the account came to become 10,000. അതേസമയം ഒന്നിട്ടില്ല എന്ന് വരിയിൽ അത് കേവലം പൂജ്യം മാത്രമായി ശേഷിച്ചു. ஆனால் அந்த இடது பக்கம் 1 என்றதான எண் போடவில்லை என்றால் அது வெறுமையாக 0 என்று மட்டும் தான் இருக்கும். At the time if that number 1 was not put, then all those zeros will be as zeros. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ദൈവഭക്തി എന്നുള്ളതായ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള യോഗ്യതകളും ഗുണങ്ങളെല്ലാം വെറും 0 ആയിരുന്നു. ஜீவியம் என்று சொல்லும்போது தேவ பயம் அல்லது தேவ பக்தி இல்லாவிட்டால் மற்றுள்ளதான எல்லா மேன்மைகளும் பூஜ்யமாகிவிடும். So in the life of marriage, if there is no godliness, if they have any other such things, then the entire life will become zero. ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സത്യം എന്നായിരിക്കണം. ஒரு திருமணத்தினுடைய அடிப்படையானது உண்மை என்றாயிருக்க வேண்டும். The base of a marriage life is faithfulness. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാറ്റിനും ഒരു ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം വേണമെന്ന്. நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு உறுதியான ஒரு அஸ்திபாரம் வேண்டும். We all know that for everything there must be a good sure base. ഈ ഹാളിന് ഞാൻ 2 നിലയും കൂടെ മുകളിലോട്ട് പണിയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, இந்த ஹாலுடைய மேற்பகுதியிலே ஒரு 2 மாடி கூட நான் கட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தால், if I want to build a 2-story building upon this hall, ആ എഞ്ചിനീയർ പറയും, ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ മാക്സിമം ആയിരിക്കുകയാണ്, ഇതിന്മേൽ പണിയത്തക്ക അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇനി പണിയരുത് എന്ന് പറയും. அந்த பொறியியல் வல்லுநர் சொல்லுவார், இது இப்பொழுது மேக்ஸிமமா பகுதி கட்டப்பட்டிருக்கிறது, இதற்கு மேலேயா மாடி எழுப்பக்கூடாது என்று சொல்லுவார். அதற்கு அஸ்திபாரம் போடப்படவில்லை. Then the engineer will say that only for 2 stories this building is having the foundation. This building doesn't have the foundation to extend and erect much more than this building. ഏതാ യുവാവിനും യുവതിക്കും വിവാഹം ഒരു സ്വപ്ന ഗോപുരമാണ്. எந்த ஒரு வாலிப சகோதரனுக்கு சகோதரிக்கும் என்பது இந்த திருமணம் என்பது ஒரு கனவு குவியல். For any boy or any girl, this marriage life is like a dome of tower. ഈ സ്വപ്ന ഗോപുരം പണിയേണ്ടത് സത്യം എന്ന ഉറച്ച പാറയിലായിരിക്കണം. இந்த கனவு என்கிறதான கோபுரத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டியது உண்மை அல்லது சத்தியம் என்பதான அஸ்திபாரத்திலிருந்து. This tower of dream must be built upon a sure foundation which is called faithfulness. ഒരിക്കലും നുണ എന്ന ചെളിക്കുണ്ടിൽ കുടുംബമാകുന്ന സൗധം പണിതുയർത്തരുത്. ஒருபோதும் கோள் சொல்லுதல் என்றதான அந்த உளையான சேற்றிலேயே குடும்ப ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடாது. Never ever a family life must be erected upon tale bearing. യെശയ്യാപ്രവചനം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ, യെശയ്യാ പുസ്തകം 28-ാவது அதிகாரம் 17-வது வசனம், Isaiah chapter 28 verse 17. കന്മഴ വ്യാജ ശരണത്തെ നീക്കിക്കളയും, വെള്ളം ഒളിപ്പിടത്തെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകും. യെശയ്യാപ്രവചനം 27-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യം. യെശയ്യാ 27 அதனுடைய 17-வது வசனம். இந்த பொய் என்னும் அடைக்கலத்தை கல்மழை அழித்துவிடும், மறைவிடத்தை ஜலப்பிரவாகம் அடித்துக் கொண்டு போகும். And the hail shall sweep away the refuge of lies, and the water shall overflow the hiding place. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വ്യാജ ശരണത്തെ കന്മഴ നീക്കിക്കളയുന്നു. இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம், பொய் என்னும் அடைக்கலத்தை கல்மழை அழித்துவிடும். Here we read that, and the hail shall sweep away the refuge of lies. കന്മഴ എന്നത്
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനുണ്ടാകുന്ന പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ അത് കാണിക്കുകയാണ്. கல்மழை என்று சொல்லும்போது மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுகிறதான பலவிதமான பிரச்சனைகளை அது குறிக்கிறது. Hail indicates many kinds of problems that comes in a man's life. ഒരു വിവാഹബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ഫോഷ്കിലാണെന്ന് വരികയും മുൻപോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആ കുടുംബജീവിതം ആടി ഉലഞ്ഞ് തകർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു திருமண வாழ்க்கையானது பொய் என்றதான காரியத்தில் முன்னோக்கி செல்லாதா அது போக போகையா அது கல்மழை அடித்து உருளோடுகிறதான ஒரு அனுபவமாயிருக்கு. The life of marriage must not be upon the foundation of lives. If it is being progressing in such a way, then the hail will sweep away that. വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഫോഷ്ക് പറയരുത്, ഒന്നും മറച്ചു വെക്കരുത്, വഞ്ചനയും ചെയ്യരുത്. திருமணம் ஆலோசிக்கும் போது ஒன்றையும் மறைத்து வைக்க கூடாது, போய் பேசவும் கூடாது, ஒரு வஞ்சிக்கவும் கூடாது. At the proposal of the marriage, no lies must be uttered. There must not be any deception. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച്, വയസ്സിനെക്കുറിച്ച്, ജോലിയെക്കുറിച്ച്, ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് സത്യമേ പറയാവൂ. கல்வி தகுதியா, வேலை வாய்ப்பு, வருமானம், சம்பளம் இவற்றை குறித்து உண்மைதான் சொல்ல வேண்டும். Concerning the education and concerning the salary and concerning all the things of the life of marriage, all things must be in true and nothing must be in lies. തുടക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് ഫോഷ്ക് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകും, കുടുംബബന്ധത്തെ അത് തകരാറാക്കി കളയും. ஆரம்பத்திலேயே இந்த பொய் சொல்லி அந்த காரியங்களை எல்லாவற்றையும் மேன்மையாக சொல்லி எல்லாவற்றையும் நிவர்த்திக்கும்படியாக நபர்களிடத்திலே வெளிப்படையாக சொல்லுவார்கள். ஆனால் கடைசியிலே உண்மையான காரியமா புலப்படும் போது அந்த ஜீவிதமானது அழிந்துவிடும். In the beginning, in the marriage proposal, they might tell some lies and they might deceive some things and they might cheat some things in the beginning. But after things goes on, all the truthful things will come out and this will make a great disaster in the family. ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ചു, പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഒരു திருமணம் ஆலோசித்த போது அந்த பெண் பிள்ளையினுடைய கல்வி தகுதியை குறித்து பேசினோம். At the time of the marriage proposal, one proposal, we asked about the education of the girl. പെൺകുട്ടിയെ 3ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രീ കെജിയിൽ ചേർത്തതാ. அந்த பெண் பிள்ளையை 3வது வயதிலே ப்ரீ கேஜியிலே சேர்த்தது. That girl was admitted in her year 3 in the pre KG. ഗേൾസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു, +2 പഠിച്ചു. அவள் அந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல இருந்தா +2 படித்தாள். It was a girls school, she studied +2. കാര്യം പിടികിട്ടിയല്ലോ. அந்த காரியம் கடைசியாக உண்மை புலப்பட்டது. കേജി കഴിഞ്ഞ് +2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചുള്ളെന്ന്. அந்த கேஜி பிளஸ் 2வது வகுப்பு என்று சொன்னால் 2வது வகுப்பு தான் படித்த என்ற அர்த்தம். After KG, if they say +2, it shows the second standard. പയ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? அந்த பையன் என்ன சொன்னா? MSc പഠിച്ചാണ്. MSc படித்தேன் என்று. So the boy said that he studied MSc. ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? இதனுடைய பொருள் என்ன? Do you know what is the meaning? M for mixed സ്കൂൾ എന്താണ്? മിക്സഡ് സ്കൂളിലാ പയ്യൻ പഠിച്ചത്. M plus എന്ന് சொல்லும்போது மிக்சட் ஸ்கூல்ல தான் படித்தது என்ற அர்த்தம். M for mixed and SC for school, mixed school. He studied in that. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ശമ്പളം, മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൊന്നും തുടക്കത്തിലെ ഫോഷ്കു പറഞ്ഞ് ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച കാര്യം സാധിക്കാൻ നോക്കരുത്. இப்படியுள்ள காரியங்களில் கல்வி தகுதி, வேலை வாய்ப்பு, சம்பளத்தை எல்லாவற்றையும் சொல்லி பொய் சொல்லி ஆட்களை ஒப்புதல் பண்ணி அந்த காரியங்களை நிறைவேற்ற வைக்க கூடாது. So in a marriage proposal, nothing must be made in lies, in whether it is in the matter of education or in the employment or in the salary, and make the marriage to be proposed. പയ്യന് 4 കോടിയിൽ ഒരു വീടുണ്ട്. பையனுக்கு 4 கோடி மதிப்புள்ளதான ஒரு வீடு இருக்கிறது. The boy has a home of the worth of 4 crores. 4 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? കേരളത്തിൽ തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് 4 കോടി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു വീടുണ്ടെന്നാ. 4 கோடி என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் புரிந்து விட்டதா? திருவல்லாவினுடைய பக்கத்திலே 4 கோடி என்றதான ஒரு ஊர் பெயர் இருக்கிறது, அங்கே ஒரு வீடு உண்டு என்றதான அர்த்தம். Do you know the meaning of 4 kodi? There is a place called of this name and the boy is residing there. ഓടിട്ട വീടിന് 4 കോടി പോയിട്ട് 50,000 പോലും വിലയില്ല. പക്ഷെ 4 കോടിയിൽ വീടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കോടി വില മതിപ്പുള്ള വീടുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ ഫോഷ്കാണ് വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്. அந்த ஓடு போட்டதான வீடுக்கு 4 கோடி அல்ல, ஒரு 50,000 ரூபாய் தான் மதிப்புண்டு. ஆனா 4 கோடி என்றான இடத்திலே அந்த வீடு இருக்கிறது. இப்படி எவ்வளவோ தந்திரமாக போய் சொல்லுகிறார்கள். So in that place of 4 kodi only there is tiled home which is only worth of 50,000. So they are uttering many lies at the time of the marriage proposal. അതുപോലെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച്, മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതൊന്നും മറച്ചു വെച്ച് വിവാഹം നടത്തരുത്. ഇതുപോലെ വ്യാധിയുള്ളதை குறித்து, மருந்து
பயன்படுத்துவது குறித்தும் ஒன்று ஒளித்து வைத்த காரியங்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடாது. Also in the matter of using medicines and also about the sicknesses, none of these things must not be disposed. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഉള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ കല്യാണം നടക്കുമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം. இப்படியே சொல்லிக்கொண்டு போனால் இதையெல்லாம் உண்மையாக சொன்னால் எப்படி திருமணம் நடக்குதான் என்று உங்களை பொறுத்ததாக ஒரு கேள்வியாயிருக்கலாம். All these things must be exposed. If hearing all this, you might think that if all these things are being exposed, then in what matter my marriage will take place. ചിന്തിക്കണം, നമുക്കൊരിക്കലും വിവാഹബന്ധത്തെ വിജയമാക്കാൻ പറ്റില്ല, ദൈവം അത് വിജയമാക്കി മാറ്റണം. சிந்திக்க வேண்டும். ஒருபோதும் நம்முடைய திருமண வாழ்க்கையை நாம் வெற்றிகரமாக்க முடியாது, கர்த்தர் தான் அதை வெற்றிகரமாக்க வேண்டும். Take heed, never ever we could make our marriage a victorious. Only the Lord could make that to be a victorious one. ദൈവം ഭോഷ്ക് പറയുന്നവനല്ല. അതുകൊണ്ട് നാം ഭോഷ്ക് പറയത് സത്യവാനായ ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നാം സത്യം പറഞ്ഞ് വിവാഹം ആലോചിച്ച് സത്യത്താകുന്ന പാറയിൽ കുടുംബബന്ധമാകുന്ന வீடு பணியணும். அந்த கர்த்தர் போய் பேசுகிறவர் அல்ல. எனவே நாம் போய் பேசக்கூடாது. அந்த சத்தியம் என்றுதானே அந்த அஸ்திவாரத்தில் நம்முடைய வீடை கட்டி நாம் கட்ட வேண்டும். Our God will never speak lies. In the same way, in the life of marriage and the family life must be erected as a building upon the rock which is faithfulness. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിവിൽ അധികം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു പെൺപിள்ளை இருந்தார். இயற்கை மாறாக நல்ல அழகுள்ளவளாயிருந்தாள். There was a girl in a home. She was very beauty to look upon. അവളെ ഒരിക്കൽ കാണുന്നതായ ഏത് യൗവനക്കാരും സൗന്ദര്യം മോഹിച്ച് വിവാഹം പെൺകുട്ടിയെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. அந்த எந்த ஒரு பையன் அந்த பெண்களை பார்த்தால அந்த அழகிய குறிக்கோளாக வைத்து அந்த திருமணம் பண்ணித்தாக என்றுதான் அவர்கள் கேட்பார்கள். Any boy, even in the first sight of her, he will lust after her to have her to be his wife. പക്ഷേ ഇവളുടെ ഹാർട്ടിന് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் அவளுடைய அந்த இதயத்துக்குள்ளே ஒரு ஓட்டை இருந்தது. But there was a hole in her heart. എന്നാൽ ഇത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വിഷയം. ஆனால் இது வெளிரங்கமாக யாருக்கும் தெரியப்படாத ஒன்று. But this was not the matter which was known by anyone. അവളെ കണ്ടാൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായി തോന്നുകയുമില്ല. அவளுடைய வெளித்தோற்றம் பார்த்தால் அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இப்படி இருக்கும் என்று யாருமே சொல்ல மாட்டார்கள். Also her external appearance will never dispose that she had such a problem. അവളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ആര് വിവാഹാലോചിക്കാൻ വന്നാലും എനിക്കിങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാൻ പറയും, അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പയ്യൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി. ஆனால் அவள் உண்மையாக சொல்லான் என்னவென்றால் யார் என்னை பெண்குள்ள வந்தாலும் திருமண ஆலோசனை வந்தாலும் நான் உண்மையான காரியத்தை சொல்வேன், அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறதான அந்த பையன் எனக்கு போதும். But she said that any boy, if he comes to marry, then I will never hide this matter. I will expose this matter to him. If only he accept this, then I will be married. സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന പല യവനക്കാരും ഈ വിഷയം കേട്ടപ്പോൾ വിവാഹം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. அழகிய மட்டும் குறிக்கோளாக வந்ததான அநேக பையன்கள் இந்த உண்மையான காரியத்தை அவர்கள் கேட்டபோது வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். Many young boys who had come to marry her, when they heard this matter, they refused and went. സത്യം പറഞ്ഞത് കേട്ട ശേഷം ഈ വിവാഹം മതി, പെൺകുട്ടിയെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യവനക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇന്ന് 3-4 മക്കളുമായി സന്തോഷമായി നന്നായി ജീവിക്കുകയാണ്. ஆனந்த உண்மையை சொல்லி அதையும் கேட்ட பிற்பாடு திருமணம் பண்ணின ஒரு பையன் வந்தான். இன்றைக்கு திருமணம் பண்ணி அந்த மிக ஆசீர்வாதமாக 3 பிள்ளைகளுமாக இருக்கிறார்கள். But a young boy came, even though he had known the matter, he accepted to marry her. Now they are with 3 children joyously in their families. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളോ യുവതികളോ ഒരിക്കലും ഫോഷ്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങരുത്. ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക, അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. எனவே வாலிப சகோதரியே ஒருபோதும் போய் சொல்லி திருமண வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க கூடாது. உண்மையாக சொல்ல வேண்டும், அதுதான் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். That is why young brother and young sister, never ever make a lie to be in your marriage as in your proposal. You speak all the things as is it way. ചിലെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ചില ദുശീലമുണ്ട്, മാനസിക രോഗം പോലും ഉണ്ട്. അത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. சிலர் இவருக்கு கெட்ட சுபாவங்களுண்டு, மனநிலைமையிலுள்ள சில பிரச்சனைகளுண்டு, திருமணம் பண்ணி முடியும் போது எல்லாவற்றையும் மாறிவிடும் என்று சொல்லுவார்கள். Some will have some problem and some will have some psychiatric problems, but they will say that if the marriage is getting over, all things will come to pass. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം ഏറി വരുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ, ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല. நீங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், இந்த குடும்பத்தினுடைய வருத்தங்கள் சுமைகள் அதிகரித்து வரும்போது வியாதிகள் இருந்தால் அது அதிகரிக்கத்தான் செய்யாம அது சற்றும் குறையாது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You must understand properly, if there are some sicknesses before the marriage, you must not think that sicknesses will go away, but instead that sicknesses will intensify after the marriage. സൗഖ്യം
ആരോഗ്യം, ദീർഘായുസ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഫോഷ്ക്ക് പറയാതെ സത്യം പറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. எனவே உங்களுடைய சுகன் பலமயா ஆரோக்கியமா எல்லாம் ஒரு தேவனுடைய ஈவாயிருக்கிறது. எனவே தேவனுடைய சமூகத்தில் உண்மையை பேசி உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை தொடங்குங்கள். உங்களுடைய ஜீவியமானது மற்றற்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும். So health and well-being and safe and sound good health, you would start your family, you don't tell any lies at the marriage proposal, then your life will be a good prosperitable one. ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുൻപ് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുശീലങ്ങളുള്ളോ അതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് വേണം പ്രവേശിക്കും. ஒரு திருமண வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக அதுவரை உங்களுடைய ஜீவியத்திலேயே ஏதாவது பொல்லாத சுபாவங்கள் இருந்தால் அதையெல்லாம் நீக்கிவிட்டு தான் திருமண வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும். Before you start the life of the marriage, you must avoid and avert every evil character you have in your lives. You avoid all these things and start, then will your life be a good thing. പുകവലിയോ ബിയറിന്റെ ഉപയോഗമോ മറ്റു മദ്യ ഉപയോഗമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുശ്ശീലങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുക. புகைப்பிடிப்பதோ போதை பொருட்களை உபயோகப்படுத்துவதோ ஏதாவது மதமானங்கள் அறிந்ததோ இப்படிப்பட்ட கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்தால் இந்த பொல்லாத சுபாவங்களை அகற்றிவிட்டு தான் திருமண வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க வேண்டும். If you have any bad habits like drinking or smoking or drug addict, then you should leave all these things and forsake, and then you have to start the marriage life. നെറ്റിൽ ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുക, നെറ്റിൽ അശ്ലീല സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക, സ്വയഭോഗം, സ്വർഗഭോഗം, എന്ത് തിന്മയുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയിരിക്കണം. ப்ளூ ஃபிலிம், இணையதளம், மனவாசிகமான விளையாட்டுகள்ல இப்படிப்பட்டதான பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை எல்லாவற்றையும் இதை எல்லாவற்றையும் ஒழித்துவிட்டு திருமண வாழ்க்கையை நாம் அதற்கு முன்னதாக இதெல்லாம் நீக்கிவிட்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும். If you have any evil bad habits like looking upon pornography, if you have the habit of masturbation, and if you are self-eminent, then you have to leave all these things and then you should start the marriage life. വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദുശ്ശീലങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് അതിന്മേൽ ജയമെടുത്തിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. திருமண வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் முன்னதாக உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் கெட்ட பழக்கங்கள் பொல்லாத சுபாவங்களை எல்லாவற்றையும் நீக்கி அதில் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் நினைக்கிறதான குடும்ப ஜீவிதத்தை முன்னோக்கி செல்லும் போது அது வெற்றிகரமாக அமையாது. If you don't stop all the bad habits and the evil characters you have in your lives before the marriage, and if you find to be continuing the same thing after the marriage, then your life of marriage will never be a victory and a prosperous one. അന്യ സ്നേഹബന്ധം, ചാറ്റിംഗ് ഇവയെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതെല്ലാം മറക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ ദൈവീയ വിവാഹം കഴിക്കരുത്. அந்நிய நட்பு சரி இப்படிப்பட்டதை எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டும் வெறுக்காமல் இருக்கிறவர்கள் ஒருபோதும் திருமணம் பண்ணக்கூடாது. They that have not put an end to wrong relationships and chatting, and if you continue to be the same after the life of your marriage, then your life of marriage will never be a prosperous one. പഴയ ഫോട്ടോകൾ, മെസ്സേജസ്, കത്തുകൾ ഇതൊന്നും ശേഷിപ്പിക്കാതെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. பழைய கடிதங்கள்ல பழைய புகைப்படங்கள்ல நட்பான முறையில் உள்ளதான காரியங்களை எல்லாவற்றையும் அதை தொடர்ச்சியாக கொள்ளாதபடிக்கு எல்லாவற்றையும் அழித்து விட வேண்டும். திருமண வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க வேண்டும். You must put an end to all your old relationships, the old letters and the old photographics you have, and you should destroy all those things and start the life of marriage. Only then it will be a prosperous one. വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ജീവിതത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുപേരും ശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. திருமணத்துக்கு முன்னதான காரியங்களை நினைப்பூட்டுகிறதான ஒன்றும் திருமணத்துக்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் எஞ்ச வைக்க கூடாது. No things of your pre-marriage, that is before your marriage, that happened in your life, that must not be reminded after your marriage. Both of them must be careful in this. ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളവരൊക്കെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ உள்ளவர்கள் அதை தடை பண்ணுவது மிகவும் நல்லது. They that have the contact in the Facebook profile, it is good for them if they stop that. ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പുതുതൊന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇമെയിൽ முதலாவது அதை தடை பண்ணி மறுபடியும் அதை ரினியூ பண்ணுவது நல்லது. Also the email ID must be cancelled and they must start a new mail ID after the marriage, and it will be good for them. ഒഫീഷ്യലായി പ്രശ്നമില്ലെന്ന് വരികിൽ സിം കാർഡ് പോലും മാറ്റി വേറെ പുതുതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അലുവലക മുறைയിലുള്ളതാണ് സിം കാർഡ് നിങ്ങൾ ഒരു പോട്ടിരുന്നാൽ അത് കൂടെ മാറ്റി പുതിയ ഒരു സിം കാർഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മിகவும் நல்லது. Officially, if you have a SIM card, it is good for you to change the SIM card after your marriage. ഒഫീഷ്യലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു സിം കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അലുവലക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാവിടിൽ പുതിയ ഒരു സിം കാർഡ് பயன்படுத்துவது மிகவும் நன்று. If you have done any official problems, then it will be better for you to have a new SIM card. സെൽഫോണിന്റെയും നെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാവതല്ല. இந்த செல்போனுடையும் இணையதள வசதிகளை எல்லாவற்றையும் ஒருபோதும் அதை விட்டுவிட முடியாத ஒன்று.
So using the net through the cell phone is a habit which cannot be left. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. அது எப்படி நாம் கையாள வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பது நாம் தான். But still it is we who are making the determination to how to handle it. ഹഗ്ഗായിയുടെ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ஆகாயின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 18-ാം വാക്യത്തിൽ 18வது வசனத்திலே இவ்விதமாக பார்க்கிறோம். The prophetical book of Haggai chapter 2 verse 18. നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ മുൻപോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവിൻ. நீங்கள் இன்று முதல் முன்னோக்கி கண்ணோக்குங்கள். Henceforth press forward. വിവാഹം ഒരിക്കലും പഴയ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല. இந்த திருமணம் என்பது பழைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியான ஒன்று அல்ல. This life of marriage is not a continuation of the old life. അതൊരു തികച്ചും പുതിയ ജീവിതമായിരിക്കണം. அது முற்றிலும் ஒரு புது வாழ்க்கையாயிருக்கிறது. It is entirely a brand new life. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നു കാണുമായിരിക്കാം. உங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையிலே தவறுகள் வந்திருக்க கூடும். In your past life there might be some wrongs that have occurred. എന്നാൽ അവയെല്ലാം തിരുത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ നല്ലൊരു ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി പ്രാപിക്കണം. எனவே அதையெல்லாம் திருத்திய சீர்திருத்திய அறிக்கை செய்திய ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். But still you must separate all those things with a penitent heart. വിവാഹ തലേന്ന് വധുവരന്മാർ ഉപവസിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭകളുണ്ട്. இந்த திருமணத்துக்கு முந்தின நாள்ல அந்த திருமண தம்பதியினர் உபவாசம் பண்ணப்பட்டோம் என்று போதிக்கிறவர்கள் உண்டு. There are some who preach that before the marriage the bridal people they must fast. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. அது மிகவும் நல்லது. It is very good. ഇന്നെന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടെ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെ ആ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു പരിശുദ്ധമാകുതലോട് കൂടെ ഒരു ശുദ്ധീകരിപ്പോട് കൂടെ ഒരു ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോട് കൂടെ ഒരു പുതു നബരായ ജീവിതത്തെ തുടര முடியும் ആരംഭിക്കാൻ முடியும். Because of this they can start a new life of marriage with holiness and with a good conscience and with a pure life. വിവാഹവേദിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ ഡ്രസ്സും പുതിയ ചെരുപ്പും പുതിയ വാച്ചും മറ്റും കൊണ്ടുപോയാൽ പോരാ. இந்த திருமண சூழ்நிலையிலே செல்லும்போது புதிய கடிகாரம் புதிய செருப்பு இவற்றையெல்லாம் கொண்டு சென்றால் மட்டும் போதாது. It is not only enough to have a new watch and new sandals and new clothes after the marriage is over. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും തീരുമാനവും സ്വഭാവവും പുതുതായിരിക്കണം. உங்களுடைய மனதும் தீர்மானமும் சுபாவமும் புதிதாய் இருக்க வேண்டும். Your heart and your mind and your determination must be new. 2 രാജാക്കന്മാർ 4-ാം അധ്യായം 2 രാജാക്കൾ പുസ്തകം 4வது அதிகாரம் 2 Kings chapter 4 19 മുതൽ 22 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ 19 മുതൽ 22 വരെയുള്ളതായ വചനങ്ങളിൽ verses from 19 down to 21. ക്ഷമിക്കണം, 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19 മുതൽ 21 വരെ. 2வது அதிகாரம் 19 முதல் 21 வரை. Sorry, chapter 2 verses from 19 to 21. അവിടെ ഒരു പട്ടണക്കാർ എലീശയോട് ഒരു പരാതി പറയുകയാണ്. அங்கேயே அந்த பட்டணத்தார் எலிசாவை பார்த்து ஒரு புகார் சொல்கிறார்கள். They, the men of the city, are making a complaint to Elisha. അവിടെ ഒരു ഉറവയുണ്ട്, പക്ഷെ ആ നീരുറവുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ വെള്ളം വലിയ തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அங்கேயோ துறவு இருக்கிறது, ஆனால் தண்ணீர் உண்டு, ஆனால் அந்த தண்ணீர் கெட்டதாக இருக்கிறது, தீமையை உண்டு பண்ணுகிறது. There is a fountain, the water is corrupted and the ground is barren. അതിന് പരിഹാരമായി എലീശ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ തളിക കൊണ്ടുവരുവീൻ, അതിൽ ഉപ്പിടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. எனவே அவர் ஒரு புது தோண்டியை கொண்டு வாருங்கள், அதில் உப்பு போடுங்கள் என்று ஒரு வழிமுறையை சொன்னார். At the time Elisha said that bring me a new cruse and put salt therein. പുതിയ തളികയിലെ ഉപ്പ് ആ നീരുറവിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ആ വെള്ളം പഥ്യമായി തീർന്നു. அந்த புது தோண்டியிலுള്ളதான உப்பை அந்த நீருற்றிலே போட்டபோது அது ஆரோக்கியத்துக்கு எதுவாய் மாறிற்று. When the salt of the cruse was put into that spring of the waters were made whole. അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്ക് മരണമോ ഗർഭനാശമോ ഉണ്ടായില്ല. பிறகு அந்த தண்ணீர் குடிக்கிறவர்களுக்கு அந்த கனி கெட்டு போவதும் இல்லையா, அதனால ஒரு அழிவும் வருவதும் இல்லை. Just because of the healing of these waters they shall not be from thence any more death or barrenness. ഇതുപോലെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആകാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബ வாழ்க்கையிலே உகாதான காரியங்கள் நடைபெறாம முடியாத ஒரு சுத்த இதயத்தோடு நாம் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். In the same way, in order to progress in the family life and in the marriage life to have a prosperous one, so we must go forward in all the things that are new. ചിലര് പെണ്ണ് കാണൽ ഒരു സീരിയലാക്കി മാറ്റാറുണ്ട്. சிலர் இந்த பெண் பிள்ளையை ஒரு தொடர் கதையாக மாற்றுவார்கள். Some பெண் பிள்ளை பார்ப்பது
Some will make this seeing the girl for the marriage proposal to be a എത്ര പെൺപിള്ളാരെ കണ്ടാലും പിടിക്കത്തില്ല, മാറി മാറി കണ്ടുകൊണ്ടേ പോകുവാണ്. எத்தனை பெண் பிள்ளைகளை பார்த்தாலும் அவர்களுக்கு பிடிக்காது, மாறி மாறி பார்த்து கொண்டே போவார்கள். to be a continual serial or a story. Even though they see many girls, they will not be satisfied. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒടുവിൽ പെൺശാപം ഉണ്ടാവും. இப்படி தொடர்ச்சியாக அநேக பெண் பிள்ளைகளை பார்த்து நடக்கிறவர்களுக்கு கடைசியிலே பெண் சாபம் உண்டாகும். So they that keeping on seeing the girls and without getting married, they will have a girl curse. ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാ യോഗ്യതയും തികഞ്ഞ ചെറുക്കന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. சில பெண் பிள்ளைகளை பொறுத்தமட்டிலும் எல்லா தகுதியும் நிறைந்ததான அந்த பையனுக்காக காத்திருப்பார்கள். There are some girls, they will wait for a boy who is having all the qualities. ഓരോ ആലോചന വരുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല, ആ കല്യാണം വേണ്ട, ഈ ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ തലമുടി നരയ്ക്കുന്നവർ അവിടെ നിൽക്കും. ஒரு ஆலோசனை வரும்போது அந்த தகுதி இல்லை என்று சொல்லி அவர் இந்த திருமணம் வேண்டாம் என்று அதை அதட்டுக்கொண்டு அந்த நரைமயர் தெளிக்கிறது வரையில் அப்படியே இருப்பார்கள். There might be many marriage proposals that would come to this girl, but she will always refuse that this quality is not there and that quality is not there, and she will attain the age when she become gray hair. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പോകാവൂ, ആ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തോണം. நான் சொல்லட்டுமா, ஒரு பெண் பிள்ளை தான் பார்க்க போக வேண்டும், அந்த பெண் பிள்ளையை திருமணம் பண்ணிதான் ஆக வேண்டும். Let me say, you go to see one girl for a proposal, for the first time itself you must marry. ഇതെങ്ങനെ നടക്കും? ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. இது நடக்குமா, இது செய்முறைதானா என்று நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். So you might have a question that is it possible for me, will it become practical? അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാം എന്ന് വിശദീകരിക്കാം. எப்படி அது நடைமுறையில் ஆக்கலாம் என்று நான் விளக்கமாக சொல்லுகிறேன். Let me explain that how you can make it to be a practical one. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനുള്ളതായ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക. உங்களுக்கு ஏற்றபடியான ஒரு பெண் பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியதான அந்த பணியை இன்னொரு நபருக்கு அதை ஒப்புவீங்கள். You give the job of seeking a girl for you to another person. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, നിങ്ങളുടെ രീതി, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അതിനേറ്റവും നിലയിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരാളെയോ ഒന്നിലധികം പേര് നിങ്ങൾ ആ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുക. ഒരു നബരിടത്തിലെയാ ഉங்களுடைய கல்வி தகுதி, நீ விரும்புகிறதான வேலை வாய்ப்பு, வருமானம், அதற்கேற்றதான ஒரு பெண்மணியை தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதான பணி அவரிடத்தில் விட்டு விடுங்கள். You give the job of seeking a girl by handing over all your informations to that person of your education and of your age and of your salary. അത് നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുക്കൾ ആരുമായിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സ്നേഹിതരുമായിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ. அது உங்களுடைய தாயாயிருந்தாலும் சரி, தகப்பனாயிருந்தாலும் சரியா, உங்களுடைய அண்ணனாயிருந்தாலும், உங்களுடைய சகோதரியாயிருந்தாலும், உங்களுடைய நண்பர்களாயிருந்தாலும், உங்களுடைய உற்றத்தாராயிருந்தாலும் சரி. Let it be your father or mother or siblings or your acquaintances, or it might be your friends. അവരെ ചെന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാണാം, വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. அப்படியா அவர்கள் சென்று பார்த்தியா அது உங்களுக்கு தகுதியான பெண் பிள்ளை என்று கண்டால் அவருடைய புகைப்படம் இருக்கலாம், அவருடைய வீடியோ கோச் இருக்கலாமா, அதை வந்து பார்க்கலாம். After their endeavors, if you find to seek a girl that is a good partner for you, then you can have her photograph or you can make a video call with her. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരിക്കലും സ്വന്തം നമ്പറിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഫോണിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വിളിക്കരുത്. நீங்கள் அந்த வீடியோ வச்சு செய்யும் போது ஒரு காரியத்தை நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும், உங்களுக்குரியதான சொந்த போன்ல இருந்து நீங்கள் அவளுக்கு இணைப்பு கொடுத்து பேசக்கூடாது. At the time of your contact through video conferencing, you must not use your own cell phone or your gadget. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വിവാഹം നടക്കാതെ പോയാൽ ആ നമ്പരോ മറ്റോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാവൂ. எனவே அந்த திருமணம் ஒருவேளை நடைபெறாமல் சென்றாலேயா அது ஒரு விதத்திலேயா துர்விநியோகம் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறபடியால் வேறு போனில் இருந்து தான் அவரிடத்திலே பேசி இணைக்க வேண்டும். Because if that marriage is not going to be proposed henceforth, then it will create a great problem after that. So you must not use your own cell phone or gadget. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതിന് ശേഷം அப்படி நீங்கள் அதையெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த பெண் பிள்ளையை திருமணம் பண்ணலாம் என்று உங்களுடைய மனதிற்குள்ளே தீர்மானம் பண்ணின பிற்பாடு, so after seeking a girl for you in such a way, and if you make a determination to marry her, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ തീരുമാനം നേരിട്ട് കണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പെണ്ണ് കാണാൻ പോവുക. உங்களுடைய மனதுடைய தீர்மானத்தை நேரடியாக சொல்லும்படியாக மட்டும் பெண் பிள்ளையை பார்க்க செல்ல வேண்டும்.
In order to expose the determination you have in your mind, you must go directly to that girl's house to say that. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെണ്ണ് കാണൽ. இந்த முறையிலே தான் பெண் பார்க்க வேண்டும். Such must be the methodology in seeking a girl for you. അല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് അത് ഇന്ന കാര്യം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് ആ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺശാപം പിടിച്ച് നീ നശിച്ചു പോകും. இது ஒரு வீட்டிலே சென்று ஒரு பெண் பிள்ளையை பார்த்து இந்த குறை என்று சொல்லி அடுத்த வீட்டில் சென்றையா அந்த தகுதி இல்லை என்று சொன்னால் கடைசியாக இப்படி பார்த்து பெண் சாபம் தான் உனக்கு வந்து கிடைக்கும். So going to a house seeking for a girl and after that making some things that is not proper in her house, and after going to another girl's house, and if you keeping on saying like that, then the girl curse will come upon you. അടുത്തത് എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം, ഏത് പ്രായത്തിൽ എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം, அடுத்து எப்போது திருமணம் பண்ண வேண்டும், எந்த பருவத்தில் திருமணம் பண்ண வேண்டும். Nextly, when you should marry and in what age you must marry. പ്രായപൂർത്തി, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ചട്ടമുണ്ട് ഒരു യുവാവോ യുവതിയോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്, അത് ഇരിക്കട്ടെ. ஒரு அரசாங்கத்தின்படியாக ஒரு சட்ட விதி உண்டு. ஒரு பையனோ ஒரு பெண்ணோயா திருமண வயது வரவு அந்த திருமணம் பண்ண வேண்டியதான வயது. There is a government law for a man or for a boy or a girl to be get married. പക്ഷേ ആ നിയമപ്രകാരമായ പ്രായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം அந்த சட்ட விதிகளில் உள்ளதான பருவம் எய்தின பிற்பாடு, but after attaining that maturity, എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാം, எப்போது திருமணம் பண்ண வேண்டும், when must be married? അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോ മാതാപിതാക്കളോ അല്ല, ദൈവിക നടത്തിപ്പിന് വിടണം. அது தீர்மானிக்கிறது நீங்களோ பெற்றோர்கள் அல்ல, தேவனுடைய நடத்துதலுக்கு ஏற்றபடியாக அதை விட்டு கொடுக்க வேண்டும். That proposal must not be according to your own desire or of your parents. It must be under the will of God. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതായ പ്രായം സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് ദൈവത്തിന് വിടണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? நீங்கள் திருமணம் பண்ண வேண்டியதான அந்த பருவம் அந்த நேரம் தேவனுக்காக விட்டு விட வேண்டியதான காரணம் என்னன்னு சொன்னால், Why am I saying that you must give left to God for you to be married at the age? ഉൽപ്പത്തി 2:18 ഞാൻ മനുഷ്യന് തക്കതായ തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆதியாகமம் 2:18 வசனத்திலேயே நான் மனிதனுக்கு ஏற்ற துணையை ഉണ്ടാക്കി കൊടുப்பேன் என்று சொல்லப்படுகிறது. In Genesis 2:18, God says that I will make a helpmeet for man. നമുക്ക് തക്കതായ തുണയെ ദൈവം തരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം, ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, ദൈവത്തിന് വിടണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, நமக்கு ஏற்ற துணையை கர்த்தர் தான் நமக்கு உண்டாக்கி தருகிறார். எனவே தான் எப்போ திருமணம் பண்ண வேண்டுமா அப்புறம் யாரிடத்தில் விட்டு விட வேண்டும் என்று சொல்வதனுடைய காரணம். So it is God who chooses the life partner or the helpmeet for us. So we must leave this thing to God. നീ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കണം എന്നത് ദൈവനിശ്ചയമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് തക്കൊരു തുണയെ ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കും. நீ ஒரு குடும்ப ஜீவியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று என்பதையா தேவனுடைய சித்தம் என்றால் உனக்கு ஏற்ற துணை எங்கேயாவது தேவன் உனக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருப்பார். Henceforth, if it is the will of God that you must lead a family life, at some place the Lord will arrange a life partner for you. അബ്രഹാമിന് മോരിയാമലയിൽ ഒരു യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയമായിരുന്നു. അതിനുള്ള ആടിനെ ദൈവം അവിടെ നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നു. ஆபிரகாமும் மோரியாமலையிலே ஒரு பலி செலுத்த வேண்டும் என்று தேவனுடைய ஒரு நிர்ணயமாயிருந்தது. அதற்குனால அங்கேயே தேவன் நியமித்து வைத்திருந்தார். It was the purpose of God that Abraham must offer his son upon Mount Moriah. The Lord also ordained a ram upon that mountain to be offered. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവേഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്ക തുണയെ ദൈവം തന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വരുത്തും. நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுவது தேவனுடைய சித்தம் என்றால் ஏற்ற துணையை அந்த தகுந்த நேரத்திலே தேவன் உங்களுக்கு முன்பாக அளிப்பார். So if it is the will of God that you must lead a family life, then at the appropriate time the Lord will set you a life partner. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരുക്കിയ തക്കതുണ ആലോചനയായി വരുമ്പോൾ അത് ദൈവിക നടത്തിപ്പ് തിരിച്ചറിയാതെ നിരസിച്ച് കളയരുത്. தேவன் உனக்கு ஏற்ற துணையா தேவன் நடத்துறா வரும்போது அந்த தேவன் நடத்துறதுக்கு முரண்பாடாக நீ அதை புறக்கணிக்க கூடாது. When the Lord brings you a life partner at the correct time in your life, then you must not reject it. ആ സമയത്ത് സ്വന്തം പ്ലാനും ആഗ്രഹവും എടുത്തിട്ട് ദൈവിക നടത്തിപ്പിനെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത്. அந்த இடத்திலேயே சொந்த அந்த சொந்த தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டு தேவ நடத்திப்பை நீ புறக்கணிக்க கூடாது. At that time you must not give yourself to your own self and reject the plan of God. ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം. ஒன்று கூட அதை விளக்கமாக சொல்லலாம். Let me explain this. 23-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയ ആ
തക്ക തുണയുടെ ഒരു ആലോചന വരുന്നു. 23 வயதிலேயே தேவனுடைய திட்டத்தின்படியாக தேவன் உருவாக்கின ஒரு ஆலோசனை வருகிறது. At the age of 23, according to the counsel of God, a proposal comes in your life. നിങ്ങൾ പറയുകയാണോ എനിക്ക് 23 വയസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കടി 26-ാമത്തെ വയസ്സ് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന്. എന്റെ അണ്ണൻ 26-ആണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്, എന്റെ മാമന്റെ മോള് 26-ാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും 26-നെ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. அந்த ஆலோசனை வரும்போது நான் 26வது வயதிலே தான் திருமணம் பண்ண என் மனதிலே நிர்ணயித்திருக்கிறேன். என்னுடைய மாமனுடைய மகள் 26வது வயதிலே தான், என்னுடைய அண்ணனும் 26வது வயதிலே திருமணம் பண்ணினார் என்று அந்த வேளையிலே சொல்வீர்கள் என்றால், Oh, I cannot marry in this age because my brother, he was married in 26, and also my cousin married in the age of 26, so I cannot be married now. നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം വിവാഹാലോചന വരികയാണ്. நீங்கள் உங்களுடைய பட்ட படிப்பினுடைய இறுதி ஆண்டு ஆகும்போது தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக ஒரு திருமண ஆலோசனை வருகிறது. When you are in the final year of your degree, according to the counsel of God, a proposal comes. സാധാരണ എന്ത് പറയുമോ ഏതായിരുന്നാലും കോഴ്സ് മുടിയട്ടെ തീരട്ടെ എന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാം. சாதாரணமாக அந்த படிப்பு முடியட்டுமா அதற்கு பிற்பாடு திருமணம் பண்ணலாம் என்று சொல்ல கடவார்கள். It is quite normal for them to say that let me finish this course and after that let the marriage come. ഇനി പഠിപ്പ് തീർന്നതിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയും, പഴയതാലും പഠിച്ചു നിൽക്കുക, ഒരു ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു വിവാഹം നടത്തും. ஆனால் அந்த படிப்பு முடிவடைந்த பிறகு ஒரு திருமண ஆலோசனை வந்தால் இவ்வளவு நாள் நாம் படித்திருக்கிறோம் அல்ல, இனி ஒரு வேலை வாய்ப்புகளை நுழைந்த பிற்பாடு திருமணம் கொள்ளலாம் என்று சொல்வார்கள். But still they will say that I have finished my course and now somehow I must get a job and after that I can marry. ജോലി കയറി കഴിയുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ കയറിയതേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ഇത് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ആണ്, ഒന്ന് പെർമനന്റ് ആയതിനു ശേഷമാകാം, പെർമനന്റ് ആയാൽ പറയും അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ കൂടെ ഉടനെ കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം. ஆனால் வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தாலே இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பீரியட் ஆகியிருக்கிறது, எனவே இந்த பணி நிரந்தரமாகட்டுமா, அந்த நிரந்தரமானால் சொல்லுவார்கள் இனி ஒரு பதவி உயர்வு கிடைக்க வேண்டும், அந்த பதவி உயர்வு கிடைத்த பிற்பாடு திருமணம் பண்ணலாம் என்று. After receiving an employment they will say that let me finish my period of probation and let me become a permanent employee in this concern, and after that they will say that let me receive a promotion. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നീങ്ങിയാൽ അതെങ്ങനെ വിജയിക്കും? ജീവിതത്തിലെ மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தின் பொருட்டு நம்முடைய சொந்த திட்டத்தின்படி நீங்கினால் அது எப்படி வெற்றிகரமாய் மாறும்? Just because of our own self interest and desires, and if you reject the plan of God, then how will our life be? എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏത് പ്രായത്തിൽ കഴിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, எந்த வேளையிலேயே பொது திருமணம் பண்ணணும், எந்த பருவத்திலேயே திருமணம் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டால், if the questions of when to marry and when at what age to be married is asked, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ തക്കതുണ എപ്പോൾ വരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉള്ള ஞானத்தினு வேண்டி தெய்வத்தோடு நீங்கள் பிரார்த்திக்கணும். உங்களை சிருஷ்டிதான கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏற்ற துணையா எப்படி ஆயத்தமடி தருவார் என்றுதான பகுத்தறியதான எண்ணத்தோடு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும், ஜெபிக்கவும் வேண்டும். For the discernment and the wisdom for you to know which is the will of God, if God brings you a life partner, in order to discern that you must pray. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആലോചന വരുമ്പോൾ ദേശം മാറിപ്പോയി, ജാതി മാറിപ്പോയി, കുടുംബം ഒത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിന്ന് പറയും. മറ്റു ചിലർക്ക് ആലോചന വരുம்போது தேசம் மாறிவிட்டது, ஊர் மாறிவிட்டது, ஜாதி ஒத்து வரவில்லை என்று அப்படி எல்லாம் சொல்வார்கள். Other suggestions will also come that this is not of your own country, this is not of your own caste. നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയതാ തക്കടും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും അനുഗ്രഹം. മറ്റ് സ്വന്തം പ്ലാൻ പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെതായ തിന്മകൾ പിൽക്കാലത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. தேவன் ஆயத்தமடினான் ஏற்ற துணை என்பதை பகுத்தறிந்து அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் ஆசீர்வாதம். ஆனால் நம்முடைய சொந்த திட்டத்தின்படி நீங்கினால அது பிற்பாடு ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் மாறும். When God brings you a life partner according to his purpose and plan, and if you reject that and if you choose other than the will of God, then all the things which are not blessing will come in your life. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനെയും വിട്ടുകളയുമ്പോൾ നാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. தேவனுடைய வேளையும் தேவனுடைய நடத்தலையும் விட்டுவிடும்போது நம்முடைய ஜீவிதத்திலேயே மிகவும் நல்ல தருணத்தை நாம் இழந்து விடுகிறோம். When we reject the time of God and the will of God, then we lost the very best of our lives. നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള സമയത്ത് ഒരു വിവാഹത്തിനായി നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തടസ്സമുണ്ടായേക്കാം, ചിലപ്പോൾ തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു വിവാഹം നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം, ചില വിവാഹം നടക്കാതെയും പോയേക്കാം. ஆனால் நம்முடைய சொந்த திட்டத்தின்படியாக தீர்மான வேளையாண்டு வரும்போது அது நடக்காமலும் இருக்கலாமையா, ஆனால் சில வேளை அந்த திருமணமானது
ചിലപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കാതെ சில திருமணம் நடக்காமலும் போகலாமா, அது ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்காது. If we based upon our own will in the life of marriage, there might be some hindrances that will come to the marriage, or else the marriage will never take place at all. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 24-50 വാക്യത്തിൽ ஆதியாகமம் 24:50 வசனத்தில் ഇസ്ഹാക്കിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു വിവാഹാലോചന നടന്നു. റിബേക്ക വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. ഇത് യഹോവയാൽ വരുന്നു. ஈசாக்கு அங்கே ஒருத்தர் ஆலோசனை பார்க்கிறதான வேளையிலே நமக்கு எல்லோருக்கும் இந்த வார்த்தை நன்கு பழக்கமானது. இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது. And in Genesis 24:50, when we see about the marriage proposal in between Isaac and Rebekah, we all know a very familiar word that says like this: the thing proceeded from the Lord. എന്തെല്ലാം യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, യഹോവയാൽ വരുന്നു എന്നുള്ള നിശ്ചയമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അടിത്തറ. எந்த ஒரு நன்மை வருகிறதோ, எந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் வருகிறதில்லையா, இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது என்பதான ஒரு அடிப்படையான மேன்மையான ஒன்று. Whatever the thing that comes, whether it might be a blessing or a prosperity, but it must be seen whether it comes from the Lord or not. ദൈവത്താൽ വരുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത, വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയം, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം നമുക്ക് புத்தி നൽകട്ടെ. தேவன் கர்த்தரால் இந்த காரியம் வரும் என்றால் அதுக்குள்ளதான தகுதியா, அதற்குரியான நேரம் எல்லாவற்றையும் பகுத்தறிவுள்ளதான கிருபை தேவன் நமக்கு தருவாராக. Let God give us the wisdom in order to discern the time of God and also the plan and the will of God concerning our marriage and the person whom the Lord brings for us. വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടും കൂടെ ചിന്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു വിഷയം, വേർപാടിന്റെ ഒരു ഉപദേശം പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. இந்த திருமண காரியத்திலேயே நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியதான ஒரு உபதேசம், வேறுபடுதலுடைய ஜீவியத்தை குறித்துள்ளதான உபதேசத்தை பரிசுத்த பவுலடியார் சொல்லுகிறார். Saint Paul also says a doctrine of the life of marriage concerning the life of separation. 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ, 6-ാം അധികാരം 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ളതാന വചനങ്ങളിൽ, 2 Corinthians chapter 6 verses from 14 down to 16. നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയല്ല പിണക്കൂടരുത്. നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ചേർച്ച, വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളിനോട് എന്തോ ഒരു കൂട്ടായ്മ. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது? Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാലും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം? അല്ല, വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്തോഹരി. கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது? அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது? And what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial? What part hath he that believeth with an infidel? ദൈവാലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോഗ്യത? നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ. தேவனுடைய ஆலயத்தையும் விக்கிரங்களுக்கு சம்பந்தம் ஏதையா? நாம் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோமே. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. ഇവിടെ വേർപാടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇണയല്ല പിണക്കൂടരുത്. இங்கே வேறுபடுடைய ஜீவியத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. Here concerning the life of separation, it is said that be not unequally yoked together with unbelievers. കുടുംബ ജീവിതവും ആത്മീയ ജീവിതവും ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്ന് മറക്കരുത്. குடும்ப ஜீவியம் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ஒரு நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்களை போன்றியது என்பதை மறக்க கூடாது. Both the family life and the spiritual life are like the two sides of a coin. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് കോട്ടം തട്ടരുതെന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கு ஒரு மாறுபாடு சம்பவிக்க கூடாது என்றும் பரலோகத்திலே போக வேண்டியவர்கள் என்றால் நீங்கள் தீர்மானித்திருந்தால், if you have made a determination that there might not be any perverseness that should come in your spiritual life and you should get into the kingdom of heaven, വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളും കൂടെ നന്നായി വിലയിരുത്തി വേണം തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ. திருமணம் பண்ண வேண்டியதான அந்த நபருடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் கூட நன்றாக நிர்ணயித்து அதற்கு விலை கொடுத்துதான் நம்ம நோக்கி நகர்த்த வேண்டும். You must also carefully check of all the spiritual life of the individual with whom you are going to be married. വിവാഹബന്ധം ഒരിക്കലും ഇണയല്ല പിണയായിരിക്കരുത്. இந்த திருமண ஐக்கியம் ஒருபோது அந்நிய நுகத்திலே பிணைக்கப்படக்கூடாது. This marriage communion must not be unequally yoked together with unbelievers. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ, அதனுடைய பொருள் என்னவென்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், in order to get to know of this meaning, ആവർത്തന പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം വായിച്ചു നോക്കണം. உபாகமம் 22-வது அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்க வேண்டும். let us read from the book of Deuteronomy chapter 22 verse 10. കാളയെയും കഴുതിയെയും ഒന്നിച്ച് പൂട്ടി ഉടരുത്. காளியும் கழுதி ஒன்று பூட்டி உழக்கூடாது. Thou shalt not plow with an ox and an ass together. നമുക്കറിയാം, വയല് രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ഒരു നുകത്തിൽ കെട്ടി ഉഴാറുണ്ട്. நமக்கு பொதுவாக தெரியுமா, இரண்டு மிருகங்களையா ஒரே கலப்பையிலே போட்டு உழுவார்கள்.
So we know that two animals will be made to plow with each other. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളും ഒരേ ഇനമായിരിക്കണം. ஆனால் இரண்டு விலங்குகளும் ஒரே இனமாக இருக்க வேண்டும். But still that two animals must be of the same creature. ഒന്ന് കാളയും ഒന്ന് കഴുതിയായിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ஒன்று எருதாகவும் ஒன்று கழுதையாகவும் இருந்தால் என்ன நிகழும்? If one is ox and if another one is ass, what will happen? കാള ഉത്സാഹത്തോടെ മുൻപോട്ട് ഓടുമ്പോൾ കഴുത പയ്യാണ് നടക്കുന്നത്. காளையானது உற்சாகத்தோடு முன்னோக்கி நகரும் போது அந்த கழுதையோ மெதுவாக நடக்கும். The ox will progress forward with a great charity. ചിലരുടെ വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെയാണ്. சிலருடைய திருமண வாழ்க்கையை தொடங்கினால் பிற்பாடு இதுபோலதான். With great cheerfulness this ox will walk, but the ass will be very slow. In the same way the marriage is like this. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവ് ഒരു വഴിക്ക് ഭാര്യ വേറൊരു വഴി. ആവിക്കുരിയായ ജീവിതത്തിലെ പുരുഷൻ ഒരു പാതயாக മனைவி இன்னொரு വഴിயாக. In the spiritual life the husband is in one way and the wife is another way. പ്രിയരേ, കുടുംബജീവിതവും ആത്മീയ ജീവിതവും ഒരേ നാണയത്തിന് രണ്ട് വശമാകയാൽ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നാം ഇണയല്ല പിണ കൂടരുത്, അത് വലിയ പരാജയമാവും. பிரியமானவர்களே, குடும்ப ஜீவி ஆவிக்குரிய ஜீவியவும் ஒரு நாணயத்தினுடைய இரு பக்கமாக இருக்கக்கூடாது இருக்கிறபடினாலே எனவே இரு வழியிலே போகக்கூடாது, அது மிகவும் தோல்வியாய் மாறும். Beloved, both the family life and the spiritual life are like the two sides of a coin, so you must not be unequally yoked together with the unbelievers. If it is so, then your marriage life will be in defeat. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹം കേവലം മരണം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം. ആ കാര്യത്തിന് കേടുവരുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരരുത്. நான் வெறுமையாகவே இந்த திருமண வாழ்க்கை என்பது அந்த மரணம் வரைக்கும் தான் உண்டு, அதுக்கு பிற்பாடு பரலோகத்திலே போக வேண்டும். எனவே அந்த ஜீவியத்திற்கு ஒரு மாறுபாடு சம்பவிக்க கூடாது. So this marriage life is something which is being pertained only in this earth, and after the death one should enter into heaven. So this life of marriage must not cause a hindrance for people to get into heaven. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ വിവാഹം കഴിക്കരുത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവர்கள் രക്ഷിക്കപ്പെടാதவர்களை திருமணம் பண்ண கூடாது. They that are saved must not marry they that are unsaved. മുഴുകൽ സ്നാനമേറ്റവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരും അതേ അനുഭവമുള്ള വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. தண்ணீர் முழுக்காகிய ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்களும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றவர்களும் அதே நிலவரத்தில் உள்ளவர்களை திருமணம் பண்ணுகிறதுதான் நல்லது. They that are baptized and they that are being anointed, only they must marry the people who are of the same state. വേർപാട് ജീവിതം അപ്പോസ്തല ഉപദേശം ഇതിനെ കേട്ടും പാലിച്ചും പോകുന്നവര് അതുപോലുള്ളവരുമായി വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. വേർപെടുത്തലുടെ ജീവിതം അപ്പോസ്തല ഉപദേശത്തെയും കേട്ട് அதை கடைபிடித்து போகிறவர்கள் அதே நிலவரத்தில் உள்ளவர்களை திருமணம் பண்ண வேண்டும். They that observe the life of the doctrine of the life of separation and the apostolic doctrines must also have the marriage with them that follow the same thing. ഒരു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായ ശുശ്രൂഷയുടെ കീഴിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നവര് അതുപോലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ കീഴിൽ ആത്മീയത്തിൽ വളരുന്നവരുമായി വിവാഹം കഴിക്കണം. ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുടെ வாழ்க்கையிலேயே பஸ்திரியிலே நடைபெறுகிறவர்கள் அதே நிலவரத்திலே உள்ளவர்களை தான் திருமணம் பண்ண வேண்டும். They that are under the leading of the consecrated servants of God must have the marriage with them with the same condition. ഇണയല്ല പിണ കൂടരുത്. വിശ്വാസസംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ നിലവാരവും ഒരേ വിശ്വാസവും ഒരേ ദർശനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசத்துடன் பிணை இருக்கக்கூடாது. எனவே அந்த விசுவாச ஜீவியத்திலே ஒரே நிலவரவும் ஒரே சீரான அனுபவமும் இரண்டு பேருக்கும் இருக்க வேண்டும். Not to be unequally yoked together, but both of them must be of the same faith, of the same doctrine, of the same things they have. അല്ലാത്ത പക്ഷം വയൽ ഉഴുമ്പോൾ ഒരു നുകത്തിന് ഒരറ്റത്ത് കാളയും മറ്ററ്റത്ത് കഴുതിയും ചേർത്ത് ഉഴുന്നതായ ആ ദയനീയമായ അവസ്ഥ സംഭവിച്ചു പോകും. ഇല്ലാവിടില്ലയായ இப்படி ഒരേ നുകത്തിലെ പിണക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഇടത്തിലെ ഒരു വിലങ്കും ഇന്നിടത്തിലെ കഴുതിയും പൂട്ടി ഉടുகிறதானയ ഒരു പരിതപിക്കக்கூடிയതാണ് നിലവരം ഉണ്ടാകും. Or else if they don't like found like this, then it will be like the ox and the ass, they are being plowing together. They will be a wretched state that will come in the family. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലെ രാഹാബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു അന്യജാതിക്കാരിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ആഹാബ് എന്ന പേരുള്ളതാണ് ഒരു പുറജാതിயான സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് பார்க்கிறோം. In the book of Joshua we could see a Gentile woman by name Rahab. അവളെ ഒരു യഹൂദനാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. അവൾ ഒരു യൂദനെ തിരുമണം பண்ணினாൾ. She married a Jew. എപ്പോഴാണ്? എപ്പോത്? ഈ രാഹാബ് എന്ന അന്യജാതിക്കാരത്തി യഹോവയായ ദൈവത്തെയും ദൈവജനത്തെയും അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു. இந்த ராகாப் புறஜாதியான ஸ்திரீயோ தேவனையும் தேவனுடைய ஜனத்தாரையும் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடுதான்.
Do you know when it happened? Only when she accepted the Lord God as her God and all the people of God as her people, this marriage took place. അതുപോലെ രൂത്തിനെയും ബോവസ് വിവാഹം കഴിച്ചു. എപ്പോഴാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്? അതേപോലെ രൂത്ത് ബോവാസ് திருமணம் பண்ணினது எப்பொழுது திருமணம் நடந்தது? Likewise, when did Ruth was married to Boaz? അവൾ ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നതിന് ശേഷം, அவள் தேவனுடைய ஜனத்தானுடைய பட்சமாய் சேர்ந்த பிற்பாடு, only she went after the side of the people of God. ഓ യഹോവയായ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, கர்த்தராகிய தேவன் என்னுடைய தேவன், The Lord God is my God. യഹൂദ ജനം എന്റെ ജനം, யூத ஜனம் என்னுடைய ஜனம், The people of Jew are my people. അബ്രഹാം യഹൂദന്മാർക്ക് വാദിച്ച ദേശമാണ് എന്റെ ദേശം. ஆபிரகாம் யூதரிலும் வாசம் கொண்டு இருக்கிறதான தேசம்தான் என்னுடைய தேசம். The country on which Abraham and his people lived is my country. ആ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് മരിക്കണം, വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് അടക്കം ചെയ്യപ്പെടണം. அந்த பரிசுத்த பூமியிலே எனக்கு மரிக்க வேண்டும், அங்கே எனக்கு அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும். I must die in this holy land. I must be buried in this holy land. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീരുമാനത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് രൂത്ത് എന്ന പേരുള്ള അന്യജാതിക്കാരത്തിയെ ബോവസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഉത്തമനായ യഹൂദൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. இப்படிப்பட்டதான ஒரு தீர்மானத்திலே வந்த பிற்பாடுதான் புற ஜாதியா இருந்தாலும் ரூத் என்றதான ஸ்திரீயா உட்பட்டதான இந்த போவாஸ் என்பவர் திருமணம் பண்ணினார். Only Ruth had come to this determination. After that, she was married with Boaz. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇണയല്ലാപ്പിണ ആയിരുന്നില്ല, ഉത്തമമായ വിവാഹമായിരുന്നു. எனவே அது அந்நியனுகத்திலே பிணைக்கப்பட்டதான ஒரு அனுபவம் அல்ல, அது ஒரு உத்தமமாக இருந்தது. So that marriage was not unequally yoked with together, but it was equally yoked. അതിന്റെ ഫലം വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. മത്തായി വിശേഷം 1-5 വായിക്കുമ്പോൾ, மத்தேயு சுவிசேஷம் 1-5 அதன் பகுதியா மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. The life of their marriage were very blessed when we read from Matthew 1:5. ഈ രണ്ട് അന്യജാതിക്കാരത്തികളും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. இந்த இரண்டு புற ஜாதியான ஸ்திரீகளும் இயேசுவுடைய வம்ச வரலாற்றினுடைய சரித்திரத்தில் உட்பட்டார்கள். These two strange Gentile women were added in the genealogy of Jesus Christ. രാഹാബിനെ സൽമോൻ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ, ராகாபை சல்மோன் திருமணம் பண்ணின போது, When Salmon married Rahab, രാഹാബിന്റെ മകനായ ബോവസിന്റെ ഭാര്യയായി അല്ലെങ്കിൽ രാഹാബിന്റെ മരുമകളായി രൂത്തും എത്തുകയായി. ராகாபின் மகனாகிய போவஸுக்கு மனைவியாக அல்லது ராகாபுக்கு மருமகளாக ரூத்தும் வந்து சேருகிறாள். so Rahab, who was the wife of Boaz, and who was Ruth, who was the daughter-in-law of Rahab. സഭ ഒരു കുടുംബം ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ആണും പെണ്ണും ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ തേടിപ്പോകുന്നത് നന്നല്ല. இது சபை ஒரு குடிகளுடைய ஐக்கியமாய் இருக்கிறபடியினாலே ஆணும் பெண்ணும் இங்கே இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்தை நீங்கள் தேடி போக கூடாது. Just because church is a gathering of fellowship, there are boys and girls over here. If it is so, you must not go somewhere to seek a boy or a girl for you. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇതേ കൂട്ടായ്മയെ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്രയോ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. முக்கியமாக திருமணத்துக்கு பிற்பாடு இதே ஐக்கியத்திலே தொடர வேண்டும் என்று விருப்பமுள்ளதான எத்தனையோ பெண்மணிகள் உண்டு. Especially there are many girls who have the desire that even after their marriage they must continue in the same fellowship. എന്റെ വിവാഹശേഷം ഇതേ കൂട്ടായ്മയെ തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിവാഹമേ വേണ്ട എന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന അനേക പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളപ്പോൾ, இந்த திருமணம் என்ற பிற்பாடு இதே ஐக்கியத்திலே கூடி வர முடியவில்லை என்றால் திருமணம் வேண்டாம் என்று அநேக பிள்ளைகள் காத்திருக்கும் போது, if there are many girls who have the intention that if I cannot continue in the same fellowship after the marriage, I don't want this marriage. ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ യൗവനക്കാർ പല പല നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങുമിങ്ങും തേടി ഓടിയും പോകുന്നത് ഒരു വലിയ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. இந்த ஐக்கியத்திலுதான பெண் பிள்ளைகள் அநேக ஆதாயங்களை சொல்லி அங்கே இங்கே தேடி அலைகிறது ஒரு பெரிய தவறாயிருக்கிறது. So in such a condition, if the boys of the church are going and rushing here and there in order to seek a girl for them, it is a great wrong for them. ചേരാത്ത വിവാഹബന്ധം എടുത്തതിനാൽ തിന്മ അനുഭവിച്ചതായ പലരെയും ബൈബിൾ കാണാൻ കഴിയും. உகராதான திருமண ஆலோசனை ஏற்றுக்கொண்டபடியினால் தீமை அனுபவித்ததான அநேகரை வேதாகமம் மூலமாக விளங்கிக் கொள்ளலாம். Just because many young people they didn't give heed to the counsel and they are not equally yoked, we could see them in many failures. ശലോമോൻ വലിയ മഹാനായിരുന്നു, പക്ഷേ അവന്റെ വിവാഹബന്ധങ്ങൾ അന്യജാതിക്കാരത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ പിന്നുള്ള അവസാനം വളരെ മോശമായി. அந்த சாலமோனோ மிகவும் சிமானாய் இருந்தானா, ஆனால் அவனுடைய திருமண வாழ்க்கை புற ஜாதியான ஸ்திரீயோடு இருந்தபடியினால் அவனுடைய ஜீவியமானது கடைசியில் ஒரு அவலமாய் மாறிற்று. Even though Solomon was a great rich man and wise, just because he had acquaintance with all strange women, his life ended up in defeat. ശിംശോൻ ഒരു സൂപ്പർമാൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ വിവാഹബന്ധങ്ങൾ അന്യ രീതിയിലോട്ട് പോയതിനാൽ അവന്റെ സ്ഥിതി എന്തായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. இந்த சிமான நல்ல ஒரு வல்லமை படைத்தவராய் இருந்தாலும் ஆனால் அவருடைய திருமண வாழ்க்கை அவருடைய ஐக்கியங்கள்ல வேறு விதமாய் போறபடியினால் கடைசி அவருடைய நிலவரம் என்னவாய் மாறிற்று என்பதை நமக்கு நன்றாக தெரியும். Even though Samson was
was a superman, just because he went in relationship with strange people, we know that what his condition went. ഇവരെല്ലാം വേർപാട് പ്രമാണം ലംഘിച്ച് ഇണയല്ല പിണകൂടിയത് നാൾ ഉണ്ടായ തിന്മകൾ നമുക്കൊരു പാഠമായിരിക്കണം. இதெல்லாம் வேறுபடுதலுடைய ஜீவியத்தை மீறி அந்நிய நுகத்தில் அவிசுவாசத்தோடு பிணைக்கப்பட்டிருந்த நாள் உண்டானது என்பது இது நமக்கு ஒரு போதனையாக இருக்கிறது. These are the incidents which happened that had gone out of the life of separation. We also know the result of all these things which ended up in a great evil. ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മനടത്തിപ്പെന്ന ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. யாரை திருமணம் பண்ண வேண்டும் என்றுதான ஒரு நிலவரத்திற்கு முன்னதாக ஆவிக்குரிய நடத்தின்படியாக அந்த பச்சை விளக்கு இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் சிந்திப்போம். So for a question that whom to be married, you must have your proposal with that who is having a good spiritual life with a green light. ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. இனி ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. Another important thing to say. കൂടുതൽ ആലോചനയും അന്വേഷണവും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നടത്തുന്ന വിവാഹം, கூடுதல் ஆலோசனையும் விசாரிப்பும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக நடத்துகிறதான திருமணம், without having many suggestions and counsels, the marriages which are taking place immediately. വിദേശത്ത് ജോലിയായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ലീവ് കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എങ്ങും ആലോചിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു വിവാഹം. வெளிநாட்டிலே வேலையாயிருந்தார்கள், ஒரு விடுமுறை கிடைத்தது, சீக்கிரத்திலே ஊரிலே வந்தார்கள், ஒன்றும் ஆலோசிக்காமல் சீக்கிரமாக ஒரு திருமணம். They have the job in abroad and taking a leave, they come to their own country, and within a short while they get into marriages. ആ പയ്യനോ ആ പെൺകുട്ടിയോ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്, അവിടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ, സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് വിവാഹം. அந்த பெண் பிள்ளையா அந்த பையன் எந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள், எப்படி அவர்கள் இருக்கிறார்கள், எந்த வேலை வாய்க்கிறார்கள், ஐக்கியத்திலே குடிவர்களுடைய ஐக்கியத்திலே எல்லாம் போகிறார்களா என்று சற்று முன்னும் பின்னும் ஆலோசிக்காமல் சீக்கிரமாக ஒரு திருமண ஆலோசனை. Without having the thought that to which part this girl or a boy, when they seek for a boy or a girl, they don't have the intention, they don't inquire about the things of the girl or a boy, to which church they are going, what is their conduct and so on. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ഫ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ സെറ്റോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ എത്രയോ പേരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്, ഏത് കമ്പനിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്, വാങ്ങിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, അത് തടി എങ്ങനെയാണ്, വിശ്വാസയോഗ്യമാണോ, ആ കമ്പനിയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എത്രയോ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അവരും ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുകയോ ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ஒரு குளிர்சாதன பெட்டியோ ஒரு மரசாமான் ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்க சென்றாலேயா எத்தனையோ பேரிடத்துல நாம் ஆலோசிக்கிறோமா, உங்களுடைய வீட்டில் எங்கே வாங்கினீர்கள், எப்படி வாங்கினீர்கள், அது நல்ல தரமான பொருட்களால் செய்யப்பட்டதா என்று சொல்லி ஆலோசித்துதானா நாம் வாங்க போகிறோம். Even in buying these things, even if it is a refrigerator or furniture, before we go to buy, we will inquire with many people that, wow, how is this fridge, how it is working, how is this wood, and so on. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി കേടായെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞിട്ട് പണമുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്ന് വാങ്ങാം. ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി കേടായി പോയെങ്കിൽ അത് ആക്രിക്കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊന്ന് വാങ്ങാം. പക്ഷേ വിവാഹം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഒരു കുളിർസാധന പെട്ടി പഴുതാനല്ല, திரும்ப கொடுத்து வேறே வாங்கலாமா, ஒரு மர சாமான்கள் பழுதாகி விட்டாலோ கேடாகி விட்டாலோ அதை ஆக்கிரிக்கு கொடுக்கலாமா. ஆனால் பிரியமானவர்களே, திருமண வாழ்க்கை என்பது அப்படி அல்ல. But if the fridge is getting spoiled, then you can remove that, and if you have money, you can buy another thing. And if the furniture is getting rotten, you can remove that and you can buy another thing. But your life is not so. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഈ രീതി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക്, ഈ പെട്ടെന്നുള്ളതായ തീരുമാനം എന്നുള്ള വിഷയം കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനാൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ താറുമാറാകും. இப்படி சீக்கிரமான சடுதியான ஆலோசனைய குடும்ப ஜீவியத்திலேயே திருமண ஆலோசனை வருகிறபடினால் எவ்வளவோ திருமண ஜீவியமானது தடுமாறுகிறது. So many life of marriages are stumbling and going in haphazardness just because of instant suggestions and immediate marriages. ഈ കൺസ്യൂമറിസം എന്നുള്ളത് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു, അതങ്ങ് കളയുന്നു, വേറൊന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. இப்படி நுகர்வோர் என்றான காய் உள்ளே வருகிறபடியினால் தான் ஒரு திருமணம் பண்ணுகிறோமா, கொஞ்ச நாள் தாண்டி அதை விடத்து செய்கிறோமா, மறுபடியும் திருமணம் பண்ணுகிறோம், இப்படியே போகிறது. So the kind of consumerism is coming. They are getting in marriage with one life partner, and after that they reject, and again they get into marriage, and after that they reject. Likewise they are going down into hell. ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവവേദന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരായിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം. ஆனால் திருமணம் ஆகாத ஆனந்தத்தில் இருக்கும்போது தேவப்பிள்ளையாய் ஜீவிப்போம் என்றால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே போக வேண்டியதான வழி இருக்கலாம். But this marriage life, it must make you to get into the kingdom of heaven. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം
വിവാഹമോചനം നടത്തിയാൽ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സംഗതി. ஆனால் நீங்கள் திருமணம் பண்ணன பிற்பாடையா அந்த திருமணம் ரத்து பண்ணினால் நித்திய அழிவிலே நரகத்திலே செல்ல முடியும். But after the marriage is over, if you go to have a divorce, then that marriage life will end in hell. വിവാഹ മോചനത്തെക്കുറിച്ചും പുനർവിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ടെ. இந்த திருமண ரத்தை குறித்தும் மறு திருமணத்தை குறித்தும் இந்த வார்த்தையை கவனமாக நீங்கள் கொள்வீர்களாக. Concerning divorce and remarriages, the word of God says like this, listen to that. ദൈവം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ഒരു യുവാവും യുവതിയും തലയും ശരീരവും പോലെ ഒറ്റ ആളായിട്ട് മാറുകയാണ്. தேவன் இணைத்ததான ஒரு வாலிப சகோதரன் சகோதரியும் தலையும் சரீரமும் போல ஒன்றாக இசைக்கப்படுகிறது. The young boy and the young girl who are joined by the Lord, they are united together just as a head with the body. ഒരു ശരീരത്തെ ആ തലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർപിരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ എന്താണ് വിളിക്കുക? കുലപാതകൻ എന്ന് വിളിക്കും. ஒரு சரீரத்தை அந்த தலை பகுதி அதிலிருந்து வேறுபடுத்தினால அதை என்ன என்று அழைப்பீர்கள்? கொலைபாதகன் என்று. If I amputate the head with the body, then what will you call me? You will call me as a murderer. ഇതുപോലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിരിയുന്നത് കൊലപാതകം സംഭവിക്കുകയാണ്. அதேபோல புருஷனும் மனைவியும் ஒருவருக்கு பிரிகிறது, கொலைபாதகம் அங்கே சம்பவிக்கிறது. So the separation of the husband and wife is equal with the murdering. ഒരു കൊലപാതകനിലും നിത്യജീവനില്ല, അവൻ ഒരിക്കലും നിത്യതയിൽ കാണുകയില്ല, നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു കൊലപാതകനും നിത്യ ജീവൻ ഇല്ലയാ, അവൻ നിത്യ നരകത്തിലേ താൻ செல்வான். No murderer is going to have eternal life. He is going to end down in the eternal hell. ഇനി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു പുനർവിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? இப்படி ஒரு விவாக ரத்து பண்ணினால் மறு திருமணம் நடந்தால் என்ன நிகழும்? Committing divorce and remarrying, what does happen? യേശു പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ ഭർത്താവോ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയാണ്. இயேசு சொல்கிறாரையா, ஒரு புருஷனோயா ஒரு மனைவி உயிரோடு இருக்கும்போதையா இன்னொருடைய திருமணம் பண்ணினால் அவன் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். Jesus has said that while the first wife or the first husband is alive, if they marry another one, it is equal to adultery. വിവാഹ മോചനം കൊലപാതകവും പുനർവിവാഹം എന്നത് വ്യഭിചാരവുമാകുന്നു. ഈ രണ്ട് തെറ്റുള്ളവർക്ക് നിത്യനരകമാണ് ശിക്ഷ. இந்த விவாக ரத்து என்பதையா கொலைபாதகம் மறு திருமணம் என்பது வேசிகமாயிருக்கிற இரண்டு பேருடைய பங்குதான் நித்திய நரகம். Divorce is equal with murdery and also remarriage is equal with adultery. All those who indulge themselves in this matter will end down in eternal hell. അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാതെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അതെന്തേക്കുള്ള നഷ്ടമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കരുതേ. எனவே ஆலோசிக்காமல் சடுதியாக ஒரு திருமணம் பண்ணியா அது என்னென்னைக்கு அழுக்குதீராக செல்ல நீங்கள் ஒருபோதும் தீர்மானிக்க கூடாது. That is why without having proper suggestions and counsels and determinations, making immediate marriages will end down in such these results. So don't get into such these things. ഒരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ശേഷം പോലും അത് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അത് യോഗ്യമല്ലെങ്കിൽ മാറാൻ ഉള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ട് മുൻകാലങ്ങൾ സഭ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്തിരുന്നു. ஒரு திருமண ஆலோசனையா பண்ணி அந்த திருமணம் நடைபெறுவதற்கு முன்னதாக அது ஏற்றதா இல்லாவிட்டால் அதை மாறும்படியாக முற்காலங்களிலே சபையில் இப்படி ஒரு தீர்மானம் ஒழுங்கு இருந்தது. There was a custom in the early times in the church that if the marriage proposal is made and if the people are not interested in that marriage, they could make a thing. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് 3 സൺഡേയിലെങ്കിലും വിവാഹം പരസ്യം അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന്. இந்த திருமணத்துக்கு முன்னதாக 3 ஞாயிற்றுக்கிழமையானதையா அந்த திருமண அறிக்கையை வாசிக்க வேண்டும். Before the marriage takes place, prior to the marriage for 3 Sundays, the marriage ban must be read. ആ വിവാഹം നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ അറിയിക്കുവാനും അറിയുവാനും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം വെച്ചിരുന്നത്. இந்த திருமண அறிக்கை வாசிக்கும் போது அது நடத்தக்கூடாமல் ஏதாவது தடை இருந்தால் அதற்குள்ளே அதை தெரிவிக்க வேண்டிய இடத்துல தெரிவிக்க முடியாதான் இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஒழுங்கு அன்றைக்கு இருந்தது. On those days, such a kind of discipline was there that in between this period, if there are some things which are against this marriage, if there are some things which the marriage could not be conducted, it must be informed to the people. So that is why it was kept. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താൻ. அப்படி பல வேளையிலேயே அது மிகவும் உபயோகம் ஆனது. So such discipline was profitable in many marriages. ഇപ്പോൾ വിദേശ ജോലിയും വിസയും ഇമിഗ്രേഷനും ഒക്കെ ആയതോടുകൂടെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും കാത്തു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല.
പെട്ടെന്നെല്ലാം നടത്തണം. ஆனா இப்பொழுது வெளிநாட்டிலுள்ளதான இந்த விசாவினுடைய நெருக்கடி இப்படி வருகிறபடியினால யாருக்கும் காத்து நிற்கக்கூடியதான சந்தர்ப்பம் இல்லை. சீக்கிரமாக திருமணத்தை நடத்த வேண்டும். Because of the job in abroad and because of the things of the visa and many things which are very instant, many doesn't have the mind to wait. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ സമീപിച്ചു, ശനിയാഴ്ച വിവാഹം നിശ്ചയം നടത്തി കൊടുക്കണം, ഞായറാഴ്ച അനൗൺസ് ചെയ്യണം, തിങ്കളാഴ്ച വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണം. ஒரு நபர் என்னை நெருங்கி கேட்டுக்கொண்டது என்னவென்றால் அந்த சனிக்கிழமையா அந்த திருமணத்தையா அந்த நிச்சயத்தை செய்ய வேண்டுமா, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதை சொல்ல வேண்டுமா, திங்கட்கிழமை அந்த திருமணம் நடத்தியும் கொடுக்க வேண்டும். One person was constraining me to conduct a marriage by saying that on Saturday the betrothal must be made, on Sunday the band must be read, on Monday the marriage must be solemnized. മൂന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് രണ്ടാക്കി, ഒന്നാക്കി, ഇപ്പൊ ഒരു അനൗൺസ് പോലും ഇല്ലാതെ എത്രയും நடத்திയത് എന്താ ആശീർവദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. இப்பொழுது மூன்று அறிக்கை வாசிப்பார்கள், அது இரண்டாக மாற்றி குறைத்தார்கள், அதை மறுபடியும் ஒன்றாக்கினார்கள். இப்போ ஒன்றுமில்லாத நேரத்தில் சீக்கிரமாக திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். So there are people who intend, who are decreasing the 3 bands to 2 and 2 to 1, and also they have the intention to conduct the marriages immediately even without reading the band. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ വേലക്കാരോട് അവർക്ക് വിരോധവും കോപവും ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അവരുടെ നന്മയ്ക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് അറിവില്ലാതെ പോകുന്നു. இப்படி செய்யக்கூடாது என்று சொன்னால் சுவிசேஷ ஊழியர் மீது அவர்களுக்கு பகையும் எதிர்ப்பும் கிளம்புகிறது. இந்த சட்டங்களை சொன்னால் அவர்கள் அதற்கு விலை மதிப்பு கொடுக்கிறதில்லை. If these things are being refused to be done, then immediately they get angry against the servants of God, and also they have many affairs against them and they don't obey to those rules. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 13 കല്യാണം നടത്തിയ ഒരു തട്ടിപ്പ് വീരൻ അറസ്റ്റിലായി. இப்பொழுது சமீபத்திலேயே 13 திருமணங்களை நடத்திய அந்த அந்த திருமணம் ஏமாற்றக்கூடியவன் பிடிபட்டான். Recently there was a man who deceived and had entered into 13 marriages. വിവാഹങ്ങൾ പല സഭകളിൽ നിന്നും പല വിഭാഗത്തും പല ജാതിയിൽ നിന്നും മതത്തിൽ നിന്നുമാണ് 13 കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த 13 திருமணம் பண்ணது பலவிதமான மதத்திலிருந்து பலவிதமான பிரிவிலிருந்து பலவிதமான இடங்களிலிருந்து தான் ஒன்றின் ஒன்றாக திருமணம் பண்ணி இருக்கிறார். He had married for 13 times from several places, from several churches and from several group of people. ഇതിനിടയിൽ 1-2 കല്യാണം പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിൽ നിന്നും. ஆனால் இதற்கிடையில் 1-2 திருமணங்கள் பெந்தேகோஸ்தே சபையில நடந்ததா. Amidst that 1 or 2 marriages have taken place in Pentecostal churches. ഈ ആളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പെന്തക്കോസ്തുകാർ പോലെ ഉൾപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസുകാർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കുകയുണ്ടായി. இந்த திருமணம் நடத்தின இவரை இந்த காவல்துறையானவர்கள் அவரை கைது செய்த போது பெந்தேகோஸ்தே சபையில் இவர்கள் திருமணம் பண்ணால் சொன்னால் அவர்கள் പോലീസുകാർ ഇങ്ങോട്ടൊരു നിർദ്ദേശം നൽകി. அவர்கள் காவல்துறையினர்கள் இங்கே ஒரு அறிவுரை வழங்கினார்கள். So when the policemen, when they interrogated this person, when they knew that even 2 marriages have taken place in the Pentecostal churches, policemen have given such a kind of confession. നിങ്ങൾ ദയവായി ഇത് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ സഭയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് കല്യാണം നടത്താവൂ. അങ്ങനെ സാവകാശം എടുത്തിരുന്നു വരികയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരൻ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് മറച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വഞ്ചിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ. நீங்கள் இப்படி 3 தடவையாவது 3 முறை இந்த திருமண அறிக்கையை வாசிக்குள்ளதான கால அவகாசம் இருக்க வேண்டியதல்ல. அப்படி என்றால் இப்படி தொடர்ச்சியாக திருமணம் நடத்திய உங்களை பிள்ளைகளை வஞ்சிக்கக்கூடியதான ஒரு நிலவரம் வந்திருக்காது. They have said that if you would have made the marriage ban for 3 weeks and if you would have done that and finished the marriage, such a kind of evil would not have come. എങ്ങനെയുമാകട്ടെ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടത്തിയാലും അല്ലെങ്കിലും ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ஆனால் நீங்கள் சீக்கிரமாக திருமணம் பண்ணினாலும் இல்லாவிட்டாலும் சரி, ஜீவிதத்திற்கான ஏற்ற துணையை தெரிந்து கொள்வது உங்களை பொறுத்தமட்டதான ஒரு பங்குள்ளதாக இருக்கிறது. Whatever it is, whether you marry immediately and instantly, it is left upon you all things, that everything upon you must be based upon the thing in choosing the life partner. വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പലരുടെ ഉപദേശം തേടിയേക്കാം, അന്വേഷണം നടത്തിയേക്കാം, എങ്കിലും തീരുമാനം വ്യക്തിപരമായിരിക്കണം. ഈ യൗവനക്കാരൻ മതി എന്റെ ഭർത്താവായി, ഈ പെൺകുട്ടി മതി എന്റെ ഭാര്യയായി എന്ന തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിരിക്കണം. நீங்கள் திருமண ஆலோசனை வரும்போது பலரிடத்தில் நீங்கள் அவருக்கு உபதேசம் கேட்டிருக்கலாம், ஆலோசனை கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை குறித்து அந்த திருமணத்தை குறித்து தீர்மானம் பண்ணுகிற அந்த நிலவரம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட நிலவரமாக இருக்கலாம். இன்னாரின் திருமணம் புருஷனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது மனைவியாக இருக்க வேண்டும் என்பது உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்க வேண்டும். You might have many suggestions and counsels that comes from many sides concerning the
the boy or a girl you are going to marry, but it left up to your own decision and determination that this young boy must be my husband and this girl must be my wife. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏതെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ വേറെ ആരുടെയും തലയിൽ പഴിയാരരുത്. അപ്പൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്, എന്നെ അമ്മ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലക്കാര് ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇതൊന്നും ആരെയും ഒന്നും പറയരുത്. திருமணம் பண்ண நடந்த பிற்பாடியா ஏதாவது அதில் சம்பவித்தாலேயா, ஐயோ தாய் சொல்லி அல்லவோ இதுக்கு நான் சம்மதித்தேனையா, என்று தகப்பன் சொல்லி அல்லவோ இது சம்மதித்தேன், சுவிசேஷ ஊழியக்காரர் சொல்லி அல்லவோ இது சம்மதித்தேன் என்று யாரிடத்திலும் பழி சுமத்த கூடாது. After the marriage had taken place, and if you find some difficulties in the marriage, you must not blame any other person that just because of the compulsion of my father and my mother and the servants of God I got in marriage. ഒരു കാര്യം നല്ലതായിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ തീരുമാനമാണെന്നും ഒരു കാര്യത്തിൽ തിന്മ വരുമ്പോൾ അത് മറ്റാരുടെയും കുറ്റമാണെന്നും പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇയற்கையான സ്വഭാവം என்றாலேயா, ஒரு காரியம் நன்னாயிருக்கும்போது அதை நீ சார்ந்தது என்றும், ஒரு காரியம் தீமையாயிருக்கும்போது அது மற்றவர்களை சார்ந்தது என்று சொல்வது ஒரு இயல்பான ஒன்று. It is quite normal for a man to say that if something goes good, he will say it is because of me. If something goes evil, it is because of that person. വിവാഹ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കണം. പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർ പഴിചാരുന്നത് ഭീരുത്വമാണ്. இந்த திருமண காரியத்தை பொறுத்த மட்டும் மற்ற எல்லா காரியத்திலும் நம்ம ஒருத்தர் தீர்மானம் நம்மை பொறுத்துதான் இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களையா அதையா பழி சுமத்துவதையா ஒரு கொடியதான ஒன்று. As far as this marriaging matter is concerned, everything must be upon your own determination and decision. You must not blame other people. എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിവാഹാലോചന വന്നത് ഉൽപ്പത്തി 24 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ആദിയാഗമം 24வது அதிகாரத்தில் எவ்வளவோ வருடங்களுக்கு விருதாக வந்ததான ஒரு திருமண ஆலோசனை குறித்து பார்க்கிறோம். Before 1000 years, we see a marriage proposal that have come in Genesis 24. ആ വിവാഹം ആലോചന റിബേക്ക എന്ന പെൺകുട്ടിക്കായിരുന്നു. അത് വന്നതായ എലിയാസർ വന്നു, കണ്ടു, എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പേരൻസിനെ കണ്ടു, സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടു, എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അവർക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടു. அந்த திருமண ஆலோசனை அந்த ரிபேக்காளை குறித்ததான திருமண ஆலோசனையா இருந்தது. அந்த வீட்டு விசாரணைக்கான எலியாசர் வந்தார். அவர் அந்த பெண்மணியை கண்டால் அவருடைய உற்றத்தார் அவருடைய வீட்டாரை எல்லாம் பார்த்து அது எல்லாவற்றையும் விசாரித்தால் அது மிகவும் நலமாயிருந்தது. That marriage proposal was of Rebecca. Eliezer, he came to her house and he inquired everything, and he inquired her brothers and every one of the family, and that marriage was a prosperous one. ശരി, ഈ കാര്യം തീരുമാനിച്ചുകൂടായോ എന്ന് എലിയാസർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന മറുപടി എന്നെ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന്. இந்த காரியத்தை தீர்மானிக்கலாமா என்று சொன்ன எலியாசர் சொன்னபோது அன்றைக்குள்ளதான அந்த வீட்டார் சொன்னதான காரியம் அன்றைக்குள்ளதான காரியத்திலேயே இப்படி சொன்னார்களே என்று என்னை மிகவும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது. After all the things of Eliezer was done, the answer of the household of Rebecca, it made me to be amazed. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 24 അധ്യായം 57 58 വാക്യങ്ങൾ. ആദിയാഗമം 24வது அதிகாரம் 57 58 വചനങ്ങൾ. Genesis chapter 24 verses 57 and 58. ഞങ്ങൾ ബാലയെ വിളിച്ച് അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പേരൻസ് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது அவர்கள் பெண்ணை அழைத்து அவள் வாய்ப்பிறப்பை கேட்போம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். Then the parents said that we will call the damsel and inquire at her mouth. റിബേക്കയോട് നീ പുരുഷനോട് പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ரெபேக்காளை அழைத்து நீ இந்த மனிதனோடு கூட போகிறாயா என்று கேட்டார்கள். அவள் போகிறேன் என்றாள். They asked Rebecca, will thou go with this man? And she said, I will go. ഈ വിവാഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും നിനക്കുള്ളതാണെന്ന് അപ്പനമ്മമാർ പറയുകയും ഞാൻ ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശേഷിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണത്. இந்த திருமணத்தினுடைய முதல் தீர்மானமும் தாயின் தகப்பனை பொறுத்து மட்டுமே அந்த திருமணத்தினுடைய முழு உத்தரவாதமும் அந்த ரெபேக்காளை பொறுத்து என்று அவள் சமைக்கிறதான ஒரு நிலவரத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். It is a special occasion that all the things of the marriage is left to the decision of the damsel or the wife, and also the parents are giving the occasion for the damsel to make her opinion to be exposed. This is something which had happened before 1000 years. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വിവാഹശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം സഹിച്ചും പുറത്തും വിവാഹ ജീവിതം തുടരുമായിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലെ തിരുമണത്തിക്ക് പിற்பாடு என்ன സംഭവിച്ചാലും அதை സഹിത്തും താങ്ങിയും പുറത്തും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോക്കി നടത്തുവാர்கள். In olden times, whatever the things that happens in the family, they used to endure and they used to tolerate and go forward. ഏതായാലും ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇനി ജീവകാലം മുഴുവൻ അവളെ ഞാൻ സഹിച്ച്
ഞാൻ ഇവൻ്റെ ഭാര്യയായി കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് തീരുമാനിക്കുകയും ഏതായാലും ഈ പുരുഷനോട് ഒരു ഭർത്താവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇനി കാര്യങ്ങൾ എത്ര മോശമായിരുന്നാലും സഹിച്ചും വഹിച്ചും മരണം വരെ ഈ മനുഷ്യനോട് ജീവിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നൊരു കാലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. முற்காலங்களிலேயே எப்படி ஆயினையா இந்த புருஷனை நான் திருமணம் பண்ணி விட்டேன், எனவே சகித்தும் வகித்தும் தாங்கியும் பொறுத்தும் இந்த காரியங்களை நான் முன்னோக்கி நடத்துவேன் என்று எப்படி ஆகியோனை நான் மனைவியாக கொண்டு எனவே என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நான் சகித்து வகித்து பொறுப்பேன் என்று ஒரு தீர்மானம் முற்காலத்திலே இருந்தது. In olden times they were accustomed that whatever the things that happens with a wife, just because she had become my wife, I must endure, tolerate, and I must obey her and go. In the same way with the wife, she would say that whatever the very worst thing that happens in my husband's life, I will tolerate and endure and go. പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്ത് ടോളറൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ஆனால் இந்த நவீன உலகத்திலேயே அந்த சகிப்புத்தன்மை குறைந்திருக்கிறது, அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. But in this modern times the reason for the toleration to decrease are many. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നന്നായി അന്വേഷിച്ച് നന്നായി ചിന്തിച്ച് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലെടുക്കണം. പിന്നീട് ആർക്കും പഴി പറയാനിടയാകരുത്. எனவே நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானத்தில் நன்றாக ஆலோசித்து நன்றாக சிந்தித்து முழு உத்தரவாதத்தை எடுக்க வேண்டும். பிற்பாடு யார் மீதும் பழி சுமத்த கூடாது. That is why the determination and the decision you make, you must be very careful and you must be diligent in that, and afterwards you must not blame other people. ഇനി അടുത്തത് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന തീരുമാനം എടുക്കും മുമ്പേ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തമ്മിലൊരു ധാരണയിലേക്ക് വരണം. இப்படி இரண்டாவதாக இப்படி திருமணம் பண்ண வேண்டும் என்றான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் போது இரண்டு பேரும் ஒரே மனப்பான்மையிலே வர வேண்டும். After that, if two of them are making a determination to be married, they must come in the same opinion. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങും മുമ്പേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുവൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷമാണ് വാങ്ങുന്നത്. நாம் சந்தையிலே சென்று ஒரு பொருளை வாங்கும்போது அதனுள்ளதான அந்த கையேடை வாங்கி அதை வாசித்து விளங்கி கொண்டுதான் அந்த பொருளை மறுபடியும் வாங்குவோம். Just before we purchase a thing, we go to the market and have the catalog and we will go through it and then we will buy it. ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിശേഷത എന്താണ്, ബലം എന്താണ്, ബലഹീനത എന്താണ്, നന്മ എന്താണ്, അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് അത് വാങ്ങുന്നത്. அந்த பொருளுடைய குறைபாடுகள் என்ன, அதனுடைய நன்மை என்ன, அதனுடைய பக்க விளைவு என்ன என்பதை எல்லாவற்றையும் குறித்து நன்றாக வாசித்து விளங்கி கொண்டுதான் அந்த பொருளை வாங்குகிறோம். After going through the catalog and getting to know of all the deformities and all the uses and all the things which are contrary and knowing all the things about the thing we purchase. യുവാവും യുവതിയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് அதே போன்று இந்த வாலிப சகோதரன் சகோதரியும் திருமணம் பண்ணிக்கொள்வதற்கு முன்னதாக In the same way the young boy or the girl before they marry, അന്യോന്യം രണ്ടുപേരും ജോലിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. ஒருவருக்கொருவர் தங்களுடைய வேலையை குறித்து பேச வேண்டும். both of them they must inquire about their jobs. രണ്ടിടത്താണ് ജോലിയെങ്കിൽ ഒരിടത്തായി താമസിക്കണമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി വിട്ട് വേറൊരു ജോലി കയറണമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയോട്ട് വേറൊരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യണമോ, അതിനെ തമ്മിൽ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരിക്കും. இரண்டு பேரும் இரண்டு இடத்துல வேலை பேச வேண்டும் என்றாலே இப்படியா இரண்டு பேரும் இரண்டு இடத்துல வேலை செய்தாலும் ஒரு இடத்துல தங்க வேண்டுமா, அல்லது அந்த வேலை ராஜினாமா செய்து விட்டு இன்னொரு சேர வேண்டுமா, இப்படி ஒருவருக்கு ஒரு கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும். If the job is being found in two different places, they must get with each other and they must make a counsel that whether to continue the same job or else they have to resign the job and get another job, or they must be to dwell together in the same place. ശമ്പളം, വരുമാനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും. சம்பளம், வருமானம் இவற்றில் இப்பொழுது எப்படி அதை செலவிடுகிறோம், இந்த திருமணத்துக்கு பிற்பாடு எப்படி செலவு பண்ண வேண்டும், இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும். Also they must get with each other and get to know about the incomes and the salary they have and how they are spending. And വിവാഹാനന്തരം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമോ, ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമോ, അതോ പൊതുവായിട്ട് വേറൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കണമോ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിക്കണം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല, വേറെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ വരുന്നുള്ളെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ശഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നാലും ഇല്ല നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്ത് കലഹം ഉണ്ടാകരുത്. இப்படி திருமணத்துக்கு பிற்பாடு புருஷன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்றோ, மனைவி வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்றோ, அல்லது இன்னொரு வீட்டையே எடுத்து அங்கே தங்கலாம் என்றோ அப்படியே கலந்து ஆலோசித்து ஒரு மனப்பான்மையிலே வராமல்லையா இப்படி திருமணத்துக்கு பிற்பாடு நான் அங்கே வரமாட்டேன் இங்கே தங்குவான் என்று அந்த பிடிவாதம் கொடுக்கிறபடினால் அது தவறு. Before the marriage itself, they must make a the decision and also the counsel that way they have to live after the marriage, whether it is in the wife's house or in the husband's house. But without counseling that, after the marriage, the girl must not say that I will not come to your home, or else the husband must not say that you must come to the home and compulsorily live. വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുണ്ടോ,
ഭവന വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതെ വിവാഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പിന്നീട് ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. இந்த கல்வி தகுதியா அதாவது கடனுதவி வசதி ஏதாவது எடுத்திருந்தா இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் முன்குறித்து ஆலோசிக்காமல் பிற்பாடு அது தெரிய வந்தால் அது நிமித்தமாக பிரச்சனை உண்டாகும். So you must know perfectly about the education or the loans or the debts you have, and after that if you don't expose it you will be in a great problem. ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വീട് കാണും, വസ്തു കാണും, അതിന്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ്, ആർക്കൊക്കെയാ വീതിക്കുന്നത്, എത്രയൊക്കെയാ വീതിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു ധാരണയായ ശേഷം വിവാഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. புருஷனுடைய சொத்து அவருடைய பங்கு எவ்வளவு இருக்கிறது, அது இவருடைய புருஷனுடைய பேர்ல மட்டுமா இருக்கிறதா, எப்படி உண்டு என்பதை குறித்து கலந்து ஆலோசித்து ஒரே மனப்பான்மையில வந்து சேர வேண்டுமா, அதை பிற்பாடு சிந்தித்து அது கலகத்துக்கு ஒரு இடமாய் இருக்க கூடாது. Before the marriage itself they must have the counsel with each other that what is the position of the husband, how much he have, and how with what portion it is going to be divided, and after the marriage such things must not be interrogated. യുവാക്കൾ യുവതികൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടക്കേടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ധാരണയിലെത്തിയിട്ട് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കണം. இது திருமணத்திற்குள்ளே போகிறதான வாலிப சகோதரன் சகோதரி இது எனக்கு விருப்பம் இது உனக்கு விருப்பம் என்றிய ஒரு மனப்பான்மையிலே வந்து சேர்ந்த பிற்பாடு திருமணத்திலே போக வேண்டும். So before the marriage itself they must make themselves each other to know of the attitudes, what is their will and wish and what is their interest and so on. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി എല്ലാ യോഗ്യതയും തികഞ്ഞവരെ തേടി നടന്ന് പ്രായം കളയരുത്. எனவே இதில் ஆட்டு நான் சொன்னேன் என்று சொல்லி எல்லா தகுதியும் தேடி தேடிய அந்த வயது வரம்பை தாண்ட விடக்கூடாது. So you must not say that just because I have said all these qualities I am seeking for all these qualities in a person and make your age to bar. ചിലർക്ക് ഒരുവിധമുള്ളതായ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, യോഗ്യതകൾ വലിയ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തേടി അലയുക. சிலருக்கு ஒரு விதத்திலுள்ளதான யாரையும் விருப்பப்படாது அந்த தகுதிகள் நிறைந்ததான ஒரு பெரிய பட்டியலையும் கொண்டு தேடி அலைவார்கள். So some will not be satisfied with little qualities, they will have a long list of qualities and they will seek for. ക്രിസ്റ്റോസ്റ്റോ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இப்படி என்னதான அந்த பிஷப் அவர் இப்படி ஒரு விளையாட்டாக ஒரு காரியத்தை சொன்னார். A bishop by name Christos he said like this in a humor manner. താൻ അവിവാഹിതനാണ്, ബിഷപ്പാണ്, പ്രായം ചെന്നയാളാണ്. அவர் நல்ல வயது முதிர்ந்தவர், பிஷப் அவர் திருமணம் ஆகாதவர். He was a bishop, he was aged, he was not married. താൻ ദീക്ഷയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அவர் நல்ல தாடியெல்லாம் வைத்திருந்தார். He was having a beard. താൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. அவர் ஒரு முறை விதமாக சொன்னார். He was said like this one time. ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് തന്നോട് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി എനിക്കൊരു വിവാഹം വേണം. ஒரு யாசகன் வந்து என்னிடத்தில் அவரிடத்திலே சமீபத்து சொன்னார், ஐயா எனக்கு ஒரு திருமணம் வேண்டும். A young boy came to this bishop and asked him for a marriage. അവളെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ സുന്ദരിയായിരിക്കണം, அழகா இருக்க வேண்டும். She must be beautiful. അവൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗം വേണം. அவள் இப்படிப்பட்டதான ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்க She வேண்டும். must be in such a job. മിനിമം ഇത്ര ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. குறைந்தபட்சம் இவ்வளவு சம்பளம் இருக்க வேண்டும். She must have such an income. അവളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. வீட்டினுடைய சூழ்நிலை இவ்விதமாக இருக்க வேண்டும். Her environment of a house must be so. ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 1 2 3 ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇന്ന യോഗ്യത എല്ലാം വേണം. இப்படி பட்டியலிருந்து 1 2 3 ஆக ஒன்று மின் ஒன்றாக சொல்லுகிறார்கள், ஒரு பெண்மணிக்கு இவ்வளவு தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்று. So he was prolonging the list that such all these qualities must be found in the girl she find. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ യോഗ്യത പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണേ. கணம் விருந்தினதான பிஷப்பே இவ்வளவு தகுதிகள் படைத்ததான ஒரு பெண்மணி இருந்தால் எதை ஒன்று சொல்லித்தாரும். Oh honorable bishop, if you have such a qualified girl, you tell me. അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു പോലും. அப்பொழுது பிஷப் சொன்னாரா, Then the bishop said, ഇത്രേ യോഗ്യതയുള്ള പെൺകുട്ടി ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഈ താടി മുടി മുളച്ച് സന്യാസിയായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. இவ்வளவோ தகுதி படைத்ததான பெண்மணிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்குமா என்றாலேயா நான் திருமணம் பண்ணாமல் இப்படி தாடியும் வளர்த்தி ஒரு சன்னியாசியை போல நடந்திருப்பானே. if all these qualities being found in a girl, then why am I like this bishop in this like of sannyasi to have a long beard and like this? ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ, சுருக்கமாக சொன்னால் വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന വിവാഹമാണ് എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നത്. இப்படி ஒருவருக்கு ஒரு விட்டு கொடுக்க மனப்பான்மையோடு செய்கிறதான ஒரு திருமணம் தான் எப்பொழுதும் ஒரு வெற்றிகரமாக முடியும். To be in short, compromising with each other will end up in a victorious marriage of life. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും കണ്ടീഷൻസും മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് നാം വിചാരിക്കരുത്. நம்முடைய எல்லா நிபந்தனைகளும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து போக வேண்டும் என்று நாம் ஒருபோதும் விரும்பக்கூடாது. We must not always expect that for all our demands and conditions to be satisfied. നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷമായി ഐക്യമായി അനേക വർഷങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോ. நீங்கள் இந்த சமூகத்திலே அநேக வருடங்களாக சந்தோஷமாக சமாதானமாக ஜீவிக்கிறதான புருஷ மனைவிகளை கண்டு பார்த்து கேளுங்கள்.
you inquire from the husband and the wife in the society who are living for many years together. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പരമ്പരയുള്ള വ്യക്തിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഒരിക്കലല്ല ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ സാരമില്ലെന്ന് വെച്ചു. நீ உங்களை உடைய திருமணம் நடத்திலே கேட்டால இன்னென்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால அது பரவாயில்லை என்று சொல்லியா அங்கே ஒரு விட்டு கொடுக்கிறார் காரியத்தை சொல்லி தருவார்கள். They will teach you a life of compromising, that even though you find some difficulties, then you leave off. തങ്ങളെക്കാൾ വയസ്സുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിച്ച വിഐപികൾ ഏറെയുണ്ട്. வயது முதிர்ந்தான விஐபிகளை திருமணம் பண்ணான நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். There are many people who are married to aged VIPs. ഷേക്സ്പിയർ, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, French ഫ്രഞ്ച് അധിപതി, തങ്ങളെക്കാൾ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. இவர்களெல்லாம் தங்களை வயது தாண்டினதான ஸ்திரீகளை தான் திருமணம் பண்ணினார்கள். These are the guys who married girls who are much more aged than them. എന്താണ് അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു. അതിലെ ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച. They compromised. 2.25 അടി മാത്രം ഉയരമുള്ള ഒരു ഉണ്ടപ്പക്രു വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2.25 അടി ഉള്ളതാണ് ഒരു കുള്ളமான മനുഷ്യർ തിരുമണം പണിനത്. There was a man who was a dwarf by 2.5 height. 5.25 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. 5.25 അടി ഉയരമുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ. He married a girl who was 5.5 feet. ഇന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. ഇன்றைக்கு பிள்ளைகளுமாக சந்தோஷத்தோடு திருப்தியோடு ஜீவியம் செய்கிறார்கள். Even today they are leading a joyous life happily with children. ചുരുക്കமாக Shortly, വയസ്സ്, നിറം, സൗന്ദര്യം, വരുമാനം, ഉദ്യോഗം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വീട്, എത്രയോ എല്ലാം തന്നെ നോക്കിയിരിക്കരുത്. കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് എപ്പോഴും വിജയം. வயது, கல்வி தகுதி, வீடு, வருமானம், வேலை வாய்ப்பு, அழகு எல்லாவற்றையும் தகுதிக்கு ஏற்றபடியாக வருத்தி இருக்கக்கூடாது. விட்டு கொடுக்கலான மனப்பான்மை இருக்கிற இடத்துல தான் வெற்றி. So you must not demand age, beauty and positions, money, salary and income, and you must compromise such these things. ദേശം, ഭാഷ, ജാതി ഇതിലൊന്നും മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിമർശിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത്. തീരുമാനം നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ദേശം, மொழி, ஜாதி இவற்றிலே எல்லாவற்றையும் மற்றவர்கள் என்ன விமர்சித்தாலும் அது பொருட்டாக எண்ணக்கூடாது. உங்களுடைய தீர்மானத்தின் தான் அது உறுதி. Country, language, caste, you must not be affected by the criticisms of other people. It is left up your own decision and determination. Be sure in that. ജീവിതം നിന്റെ സ്വന്തമാണ്, അതുപോലെ സന്തോഷവും തൃപ്തിയും ജയവും നിന്റെ സ്വന്തമാണ്. ജീവിതം தான் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது, அதே போல சந்தோஷம் எல்லாம் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது. Just as our life belongs to us, in the same way prosperity, peace and happiness belongs to us. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 14-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ, നീതിമൊഴികൾ 14-ാം അധികാരം 10-ാം വചനത്തിലെ വാസിക്കുന്നത് പോലെ, Proverbs 16:10, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിലും അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും അന്യർക്കാർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ സ്വந்த കാര്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അന്യർക്ക് ഒന്നും പങ്കുമില്ല, അത് നമുക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യം. 14:10, the heart knoweth his own bitterness, and a stranger doth not intermeddle with his joy. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി നാം തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം നാം വഹിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് വിധേയമായി ജ്ഞാനത്തോടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ശരിയായ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുക. எனவே நம்மை தாமே அதிகாரித்து நம்மை தாமே சொந்தமாக கருத்தாக கொண்டு ஜீவிதத்துக்கு ஏற்றதான துணையை தெரிந்தெடுத்து நாம் விட்டு கொடுக்கதான மனப்பான்மையில் ஆற்றி நாம் செய்து கொண்டு நம்முடைய ஜீவிதத்தை நாம் ஆசீர்வாதமாய் வெற்றியாய் மாற்றுவோம். That is why, not to be found firm in our own demands and regulations and orders, let us compromise many things and let us lead a life victoriously in the life of marriage.